Dragi prijatelji, dragi pratitelji podcasta Gdje si bio 91. Dobrodošli u 92. epizodu u kojoj je gost Stjepan Antolić, poznatiji pod nadimkom Tonči, dovoljno je reći HOS Vukovar, i nastane tajac, ali neće biti tajac narednih par sati. Pričat ćemo o tome kako je Tonči završio u Vukovaru, što je ondje doživio. Pričat ćemo o njegovim suborcima, sjećat ćemo se onih koji više nisu s nama, koji su postali legende. Među njima je i nedavno pronađen napokon Jean-Michel Nicollier. Veselim se svemu što ću čuti od njega, pogotovo što Tonči inače ne nastupa javno i velika mi je čast što je došao u moj podcast koji je realiziran zahvaljujući sponzorstvu jednog divnog čovjeka koji je rekao da bi volio ostati anoniman. Hvala mu. A hvala i svima vama koji na bilo koji drugi način podržavate moj rad. Tamo gdje su drugi vidjeli strah, oni su vidjeli razlog za borbu. Podržite moj rad s hrvatskim braniteljima kupnjom majice iz kolekcije Domovinski rat HR. Tonči, inače ja napravim neki mega uvod, ali neka sve ostane iznenađenje. Ljudi te znaju kroz Heroje Vukovara, znaju te kroz odličan članak koji je Frane napisao na Dalmatinskom portalu, ali vjerujem da ćemo pružiti jednu novu dimenziju, neke priče koje možda nisu ispričane ispričati. Hvala ti puno što si došao. Hvala na pozivu. Tebi. Za početak, koji svi drugi gosti, jedan poklon. Ovo je unikat, majica Gdje si bio 91. Evo, ja ću je pokazati publici, a ti je koji put odjeni s ponosom. Hoću. Može. Ja ću ti je pričuvati. Jučer je, napokon obznanjeno da je identificiran Jean-Michel, tvoj prijatelj, za kojim si tragao 34 godine praktički. Koje su emocije sad? Je li to sreća? Je li to neko olakšanje? Kako si doživio to sve? Pa veliko mi je olakšanje, prvenstveno bio mi je suborac, zajedno smo ranjeni, bio je pripadnik tog mog fascinantnog interventnog voda, ali posebno mi je drago zbog njegove majke, što je konačno nađen. Bilo je i vrijeme nakon toliko godina. A plus toga, isti dan smo ranjeni. Žan, Čarugaj, Dražen Bračun, Davor Purulić i ja. Od iste granate, isti dan. To je 9. studeni, ako se ne varam. 9. studeni, da. Doći ćemo do njega. Jutarnjim satima. Daj mi reci, koja je onda to emocija bila kad si saznao da je napokon pronađen? Pa jedno olakšanje. Mislim, stvarno previše godina prošlo, bilo je već i vrijeme. Jednom prilikom baš je Lilijen ispomenula tebe s nekolicinom suboraca koja je istaknula da se borite da to napokon bude ostvareno, da ga se pronađe. Koji su to mehanizmi bili, na koji način ste tragali za njim? Pa najviše preko ureda za nestale i uglavnom stalno bilo je raznih informacija, tak da... Jesi izgubio nadu već ili? Pa nije nada, uvijek postoji, ali treba vremena. Za neke stvari treba više vremena. Mada imamo još naših koji se traže, Duško Smek, Bosanac. Navodno je zarobljen negdje kod Petrovaca, sad, ne znam, oni su imali... Na kraju oni su te naše mrtve iselili, preseljavali s mjesta na mjesto, tako da to je teško poloviti, a šuti se o tome s njihove strane, jel? Da. A je li ovo za Jean-Michela i tu lokaciju, je li netko propjevao ili je... Jel smiješ to reći uopće? Pretpostavljam da znaš okolnosti. Pa,
Bitno je da je nađen. Evo. Ok, onda ćemo preskočiti. Najbitnije da je onda nađen. ćemo preskočiti te neke detalje. Idemo na tebe, na tvoj put. Vraćamo se na 91. i to famozno pitanje, gdje si bio 91. Imao si 21 godinu tada, jel da? 21 godinu, da, u to doba sam još radio kao konobar u kvartovskom kafiću. I moj pokojni kumić, Željko Špiljar, se taman vratio bio je na obuci u Sloveniji kao pripadnik HOS-a. Jedan dio HOS-ovaca prvih je otišao u Sloveniju na obuku i vratio se i veli da kume kao, ja sam mu bio vjenčani kum. Kume, idemo se mi fajtat, manj se konobarenja, idemo u fajt. Ne? I tako smo krenuli. Tu sam pristupio u Šenovinoj Hrvatskoj stranci prava i prvo vrijeme sam radio na osiguranju Šenovine. Poslije toga sam bio na osiguranju logora za obuku koji je bio u Gornjoj Vasi na Žumberku. Nakon toga kad je počela blokada zagrebačkih vojarna, mi smo bili na Borogaju sa strane Badel Bapa. Znači dole, to je... Čavićeva, tamo to. Da. Tamo su i one snimke, ima i snimka gdje tu je bio i pokojni Robi Šilić s nama. Napravljen je dokumentarac kako je nastala hrvatska policija i ironijom je baš prikazan pokojni Robi kako priča na megafon ispred ulaza da predaju kao vojarnu. Gospodo, vojnici, prelajte se, inače ćemo vam sravnat kasarnu sa zemljom večeras. Je li to bio ozbiljan fajt? Vidim i na HRT-u se svake godine vrte snimci kad je obljetnica osnutka HOS-a. Upravo toga pucalo se. Nije to bilo pojeli smo vojarnu i zovemo ih na predaju. Bio je fajt. Bilo je i s naše strane. Mi smo ih minobacačima tukli, oni po nama. Bilo je dečki koji su bili ranjeni. Recimo, nas je trojica u biti zajedno pristupila uz Žaca ja, Špoljar Branko, on je baš ranjen u mišić od podlaktice, baš kod ulaza. Dakle, nije bilo bezazleno. Nije. Da mi reci, vidim na tim snimkama, onako, svi ste obučeni svako na svoj način. Niste bili kako ljudi imaju dojam gle HOS-ovci, crnokošuljaši i unificirano obučeni. Ne, bili smo... Kako je to bilo u tim početcima što se tiče opreme, naoružanja? HOS je imao svoje kanale kojima je nabavljao opremu i oružje. Uglavnom preko emigracije izvana. Pa bilo nas je, recimo ja sam na sebi imao prsluk tipa slovenske vojske, hlače su mi bile neka inačica američke, ali valjda tajlandske proizvodnje i nosio sam svoju crnu spitku ispod prsluka. Ne? I sve snimke osim jedne snimke, baš sjedimo Žac i ja u Badelu, ja sam većinom nosio fantomku. Nisam se volio naslikavati previše. I baš kad je zapovjednik Borongajke izašao van na pregovore, stojimo i ja i još jedan dečko iza Robija, oba dvojica u fantomkama. Neko vas je snimio onda to? Da. HRT pretpostavljam, jel? Da. A daj mi reci, jel imaš predodžbu da će rat eskalirati, tada to je rujan, da će eskalirati na način na koji je eskalirao, da će jesen biti tako krvava, ili misliš da će to biti sve možda i završeno u kratkom roku?
Pa iskreno u tom trenu i nisam imao taj dojam, niti sam znao da ću završiti kako sam na kraju završio, nek smo išli dan po dan, jednostavno. Kužim. Stvar je nakon 4 dana kod Borongajke, jednostavno došli pripadnici antiterorističke jedinice i rekli su nam da se moramo maknuti. Tu su već bili politički razlozi da se nas makne. Znam da sam išao ljut od Borongajke do Šenovine i šuto šljeme, nisam znao koga zeza. Poslije toga bile su nas 2 grupe. Jedna grupa je odmah krenula za Vukovar. Tad se dogodilo, pardon, da ne preskočimo ubojstvo i Ante Paradžika, koje je također dosta utjecalo na slijed zbivanja. Da, to nam je bio šok. Isto sam bio na osiguranju sahrane gore, pa na kraju, s druge strane, mene kao čuvo, to je izgledao moj susjed, pa smo se gledali, mislim, odrasli smo zajedno, samo eto, ista država, ista vojska, isto htjenje, ali eto, politički razlozi su bili takvi. Mislim, ti si spletom okolnosti, a ne zbog uvjerenja završio u HOS-u, jel da? Ili... Da, evo, ja sam došao u HOS jednostavno... Zbog žaca. Zbog žaca, ne. Isto tako je Beco, taj Šporer Branko. To je više bilo, kvartovska ekipa se prijavljivala i svi su dolazili zajedno. Ne? A koji su u biti tvoji motivi bili? Sigurno nije bila dosada. Pa nije ja sam iz obitelji koja je... Otac mi je jednostavno skraćeno, otac mi je bio 29. godište, bio je na Blajburgu. Sa 16 godina i on kod dijete mogao biti neki antidržavni element, a što se kaže danas 16-godišnjak ne zna ni nosobrisa kak spada, jel? Ali to obilježilo i tebe i njega i njegov cijeli život. On je cijeli život proveo u Njemačkoj, ja sam rođen u Njemačkoj, tako da u mojoj kući se nije nikad pričalo, samo eto, kad je konačno došla 91. Jednostavno sam osjećao potrebu da trebamo otići. Kužim. I još na kraju je ispalo eto da Dream Team se osnovao. Mislim da nas je Bog slagao, bolje nas ne bi složio u ekipu. Jel ti otac bio još uvijek živ 91. Je. Kak je on gledao na taj tvoj odlazak? Pa bio je jako ponosan. Ali je bio šutljiv tip, nije previše Kužim. pokazivao emocije. Mislim, da nisi otišao u HOS, niko ti ništa ne bi rekao, vjerojatno bi bio mobiliziran u neku od pričuvnih zagrebačkih brigada, tamo 148. ili tako nešto i završio bi negdje na Kupi. Pa ne bi bio mobiliziran, zato ja sam imao 3 odgode od JNA. Znam da se Žic Tomislav je radio u mom uredu za obranu i poslije toga je nastavio raditi i znam da ja sam već bio pripadnik 5. gardijske brigade kad sam dobivao još novačke pozive. Ma daj. Nisam ja samo strešavke, bilo je nas 10-ak koji smo bili u vojsci, a nismo služili vojni rok. Znam da se čovjek čudio kad sam došao u uniformi, onda sam imao čin satnika, veli, pa kak, veli Antoliću, tu samo između štokova što se nisi držao, ne idem ja u vojsku, rekao. Vojska, druge okolnosti. Drugo vrijeme. Da. Dakle, sprovod Paradžika je prošao u napetostima u biti. U napetostima, ali u redu. Na kraju krajeva je sve prošlo u nekakvom redu. Jel, veliš, dio ekipe je otišao prvi.
Zapravo Šilić je bio vama zapovjednik, ako ja dobro sve shvaćam. Bile su nas dvije grupe. Aha, dvije grupe mi smo su bile. kretali isti dan. Vukovarska grupa koju je Dobroslav Paraga je postavio Roberta Šilića za zapovjednika tog dijela HOS-a. Okay. Ovaj drugi dio je bio Muhin. Mi smo išli za Vinkovci, mi smo bili famozni veprovi. I na kraju smo došli u Vinkovce i bili smo smješteni u Ivankovu kod Vlade Jozića doma. I prvi naš sukob je bio u Privlaci. Smo stali prije mosta i taj dan su stari Jankovci padali. Tako da preko mosta više nismo stigli jer su tenkovi iz Jankovačke šume izašli van i taj dan su i most srušili. Tu sam upoznao jednog Jankovčanina, Koza mu je nadimak. Dole ga svi znaju, on se 3 puta vraćao u selo i dovodio civile iz sela prije samoga pada. Ne? Onda su jedno večer došli pokojni Krivić i Vidoš, s onom famoznom plavom Suzuki Vitarom i pitali da li bi neko od nas htio otići za Vukovar. I onda je nas 5. Komelin Darko, Žac, Špiljar, Šahim Botić, ja i... Ja se ne mogu se sjetiti 5. Ali 5 smo bili. Smo otišli s njima za Vukovar. Mislim da smo mi, ako ne zadnja, među zadnjim grupama koje su uopće ušle u Vukovar preko Marinaca. Smo ušli i poslije od Bogdanovaca kukuruznim putem. Daj mi reci, zašto si se odlučio ići do Vukovara, evo? Pa zato je trenutno onda u Vinkovcima nije bilo nekakvih velikih događanja, a naši su već bili u Vukovaru. I čuli smo da se dobar fajt vodi, pa smo se osjećali potrebiti tamo. I po noći dolazimo u Vukovar. To je noć sa 30. na 1. ako sam ja sve dobro pohvatao iz onog što znam. Da. Jer prvog su pali onda Marinci. I ulazimo po noći i onda sam upoznao, prvi put sam vidio onda mladog Jastreba, Branka. Svidio mi se na prvu, zato to je prvi čovjek gdje god smo bili po terenu da je u biti pitao, alo dečki, kak se zovete, ime, prezime, neki telefon, adresa, ako se kome kaj desi da znamo javiti. I sad padaju dogovori, di ćemo i Špiljar je pričao s njime i kao veli prespavat ćete tu, ujutro ćete ići za Bogdanovce, kao veli trebamo dole, veli kao lovište tenkove, kroz smijeh. Ja rekao, sad kad završili razgovor, kažem ja Žacu, rekao, kumić, kakvi tenkovi, rekao, si ti vidio kaj je to, kakav tenk. Na kraju ja dobio i RB, i Samar, i sve to na moja leđa od 75 kila onda. Inače, kad uđeš RB, imaš pomoćnika koji ti nosi Samar. Tako da sad svojim osobnim naoružanjem još i Samar... Sam sebi pomoćnik. Sam sebi pomoćnik, da, sam svoj majstor. A daj mi reci, možda je ovo dobra prilika da te pitam, prije nego što odemo na Bogdanovce, dakle, ti nisi prošao vojni rok. Ne. Zapravo, kak si naučio baratati? Jesi ti na Žumberku isto prošao obuku ili kako je to izgledalo? Ja sam prije Žumberka, smo u Bosiljevu imali logor za obuku. Tamo je baš Šilić. Šilić je bio ekspert kad se tiče pješačkog naoružanja.
Mislim, on je svaki metak mogao balistički objasniti, ali ono, stručno, na kraju smo skužili gdje mu je majka radila u tvornici municije u Konjicu. Vjerojatno da, on je iz Konjica pa tamo negdje. Dečko je stvarno sve znao i on je za pješačko i ovo naoružanje držao obuku na Bosiljevu. To je lovački dom gore bio. Stoga smo se preselili na Žumberak, da. To je neka ubrzana obuka, pretpostavljam da to traje tjedan dana i... Ubrzana, najbolja je obuka kad te pošalju u vatru, onda naučiš 100%, hoćeš, nećeš, moraš naučiti. Osim za pješačko, Šilić je bio stručnjak, ako sam dobro kod Kutine pročitao u knjizi, za minsko-eksplozivna sredstva. Pretpostavljam da ste i sa time učili baratati. Jesmo, da. To je već malo viša razina. Da, ali što se kaže, sila Boga ne pita. Na brzinu naučiš se. Nismo ni znali da smo sposobni tako brzo učiti. Vidiš. Da. A znači, najviše nauči se zapravo u praksi. Praksa je majka svog znanja. Idemo onda na praksu. Daj mi reci, dakle, kad dolazite u Bogdanovce, kako vas domaći percipiraju? Hosovci su bili ono ko da su stigli vanzemaljci kad se pročulo, došli su Hosovci, ko da su sad smo spašeni, evo Hosovci su ovdje. Ma i taj naš dolazak u Bogdanovce nije mogao proći jednostavno. Uglavnom, ujutro krećemo, dolazimo na Lužac. Žaci i ja smo došli u Vukovar sa svojim polićem koji je bio pun našeg osobnog naoružanja i municije. Uzeli smo iz njega šta smo mogli nositi. Na kraju je polić ostao tamo i tu je otišao u zrak. I tu smo bili u kući na ulasku Slušca. Bila je ekipa vukovarske policije. Znam da je pitao sam za neke sebi poznate Vukovarce. Čovjek je bio inače inspektor prije u policiji i bio je na položaju, pa pričali. I tu čekamo, jer su nam se trebali još meni i Žacu priključiti kao neki naši i neki Vukovarci. Od naših su došli Crvenkapa, Zvone Čurković i Damir Radnić. Od Vukovaraca sam zapamtio mladog Webera. On je, posebno sam ga zapamtio, on je imao osu. I još jedan, njemu sam ime zaboravio. I mi trebamo ujutro krenuti tim kukuruznim putem kroz kukuruzišta za Bogdanovce i nakon nekih 200 metara nas počne prati snajper. I onda smo se povukli i tek smo navečer po noći krenuli za Bogdanovce, s time da smo opet, dok smo išli do Bogdanovaca, naletili na tenku sred kukuruza. Na jedan put ne samo reflektore upalio. Ne? A najveće je bilo kako sam bio mršav, onaj samar na meni, kako one kopče klepeću, ovi svi nešto viču kao tiše, dok nisam izgubio žicu, rekao, gdje je više, rekao, nos samar, pa budi tiše. Budi tiši, rekao, ne. I uglavnom mi dolazimo u Bogdanovce u noći. Kak je s tenkom to prošlo? Ništa, zaobišli smo ga, jer da smo bilo šta drugo napravili, ne bi dobro završili. Kužim. Znači, ostali ste neotkriveni na kraju? Ostali smo neotkriveni i s time da smo neotkriveni čak i ušli u Bogdanovce. Onda ujutro u Bogdanovcima Lasta je bio zapovjednik obrane Bogdanovaca. Ujutro ide kao raspored i sad Komerlin, Špiljar i ja trebamo ići na Bogdanovačko groblje.
tu će biti naša pozicija i Mladi Weber, tu ćemo čekati tenkove. Groblje je malo uzdignuto iznad one Bogdanovačke dolišta, kažu, dole je jedan šumarak. I znam, kad smo došli tamo, mi slušamo, ali ne vidimo njihovo zapovjedno vozilo. I na kraju, baš taj dan je bio prvi napad na Bogdanovce. U jednom trenu smo ostali odsječeni. Jednostavno, oni su nam iz te Bogdanovačke doli po zemljanom putu ušli kod križa u Bogdanovcima i razvukli se lijevo i desno. Ušli su nam u biti kroz pol sela, jel? I onda su tu, kod križa je Crvenkapa prvi svoj tenk uništio. Ima slika, mislim, u Hrvatskom vojniku. Crvenkapa se nije slikao kod toga, nego Radnić i još dvojica. Da. Znam za tu fotu. Ali to je Crvenkapin prvi tenk. Još smo se poslije sprdali, on nije zinao dok je pucao, pa imao je jedno par dana, nije dobro čuo. A inače smo se, on i ja smo se poznavali prije rata, pošto je on odrastao u Dubravi, ja na Trešnjevci, po ono kvartovsko prepucavanje bilo ono koje mora biti, to je folklor naš zagrebački. Kužim, rivalitet između Trešnjevke i Dubrave. Žarko Manjkas nismo pomenuli njegovo ime, pa čisto da oni koji ne znaju zapamte, jel treba zapamtiti ga, ono, dečko je stvarno ušao u legendu. Da. Zapravo, svi ste vi, ono što je Igor, kad je bio u podcastu, rekao isto, ono, znaš, svi ste vi dečki s kvarta, obični, ono, znaš, obični ljudi, ali ispalo je da ste napravili nešto neobično, čudo u biti. Kako to tumačiš, ono? Pa jednostavno mislim, kad smo kretali, mi stvarno nismo računali s time šta nas čeka. Pa sad onda, kad uletiš u tu vatru, ili počneš plivati ili se cementiraš. Počeli smo plivati, prilagodili smo se jednostavno. Jesi ti isto, tvoji suborci Kutina i Široki su bili na onoj tekmi 13. svibnja 90. Spomenuo si da si nosio spitku. Jesi ti bio isto dio te navijačke subkulture? Jesam. Meni se čak desilo poslije u logoru, mislim u logoru u Sremskoj Mitrovici, u ambulanti me lik fiksirao. Prošao jedno 5 puta, znaš ono, ko kad sjediš u kafiću pa uđe lik, pa odmah vidiš u startu da će tu neki nered biti. I došao je pitao da li se ja njega sjećam, da se ja njega istukao. Onda sam mu odgovorio da se sjetim svih koje sam ispizdio u životu da bi bio debil. Kratko i jasno. Kratko i jasno. A to je bilo 13. svibnja, pretpostavljam, ili nešto tamo, tako? Da. Mislim, ja sam jednostavno htio isprovocirati, više mi je bilo dosta i zarobljeništva i jednostavno da me isprovociraju, da me na brzinu riješe i da se riješi muka. Ali nije ti uspjelo, čini mi se. Da. Jesi tog 2. listopada, kad je bio taj prvi napad na Bogdanovce, trebao isto djelovati protuoklopom ili nisi imao tu priliku? Kad si već ga tegli, ono, znaš. Ne, nisam imao tu priliku. Jednostavno, mi kako smo bili gore na groblju, mislim, još jedna stvar, mi od raskršća u Bogdanovcima idemo lijevo prema groblju, jedno 5. 6. kuća izlazi neki čiča. Ne? I taki kišica je lagana padala, ja sam imao američku pelerinu, onu. I sad sve je fino pokriveno, mislim, pelerina izgleda kao da imam 5 kvadrata, ali to je oružje na meni, i neki deda mi daje šunku, zove i veli, evo vam, šunku sa onim metalnim haklom, jel?
I znam da sam tu šunku zakačio za Samar i kaže, dečki, Gablec je tu. Kao idemo i tu šunku smo okačili na žlijep kod Mrtvašnice. Tu je bio i Komerlin, i Weber, Žac, ja. Uglavnom mi smo, kak smo bili gladni, mi smo svako malo to rezuckali, jeli, ali bez kruha, bez vode. Poslije se to zapalilo u nama, ne. Pili smo vodu tamo iz tački, ne znam, kao imali smo neke famozne tablete za pročišćavanje vode, ali ništa od toga, žeć je bila gora. Uglavnom, kad je krenuo napad, oni su nama jednostavno došli iza leđa, došlo nam je na 5 metara, ja sam mogao, jedino smo ga mogli vodom zalijevati da zahrđa. Ne. I onda poslije, kak je uništen taj tank, kod Križa, jednostavno su izašli iz sela. Mi smo se vraćali po dvorištima i dolazimo jedno 50 metara od te kuće, vidimo da neka grupa stoji, a to je bila ekipa jedno 15-ak županjskih policajaca. A njih su isto u stvari, poslije smo se skompali, oni su bili svi redom pripadnici prometne policije. Njih su jednostavno pokupili županje za ispomoć dole. Ne? Tak su oni došli. Još su prvo i pucali po nama, jer nisu znali koji smo. Ne? Pa je Žac imao tu prostrele kroz prsluk. Mislim, svi smo bili tak razvijeni da je bilo malo problematično pogoditi u to doba. Ne? Sva sreća. Sva sreća, da. Da, u strahu su velike oči. Dakle, mnogima je to ne samo tebi bilo vatreno krštenje. Da, evo, tu kad smo se spojili sa županjcima, mi nismo znali koliko je tenkova u sredini sela uništeno, ali dio posada iz tenkova je izašao van. I ja i Komerlin provjerimo kak su tamo po Slavoniji one famozne, to mi je uvijek bilo, rekao, ljudi, dajte neku ogradu kroz koju se vidi, ne? One limene ograde i nadvirujemo se i vidimo dvojicu četnika kako uz kuće, uz onaj šanac hodaju i vratimo glave ono ko u crtiću, stvarno, ko Bolek i Lolek, eto. Jebate, idu čejeni. Kaj sad? Ne. I ništa, mi nazad i sad Komerlin je čučo, ja stojim iznad njega i pucamo, kad najedanput samo jedan. Riješimo tog jednog, dok je drugi, oni su nas vidjeli najvjerojatnije dok smo mi njih isto. Dok smo se mi čudili uopće da oni dolaze, ovaj drugi je prešao preko puta i bacio je kinder jaje točno Komerlinu kraj nogu. Kak je čučo, kak je kinder jaje puklo, on je dobio sve po nogama, sve po podkoljenici. I Komerlin šuti, a mene je jedna kuglica valjda zapekla po ramenu, ja zovem Žaca, rekao, Žac, ja sam ranjen. I gledam, onda mi je bilo sramota reći, ono šta je. A čovjek pun, oba dvije noge pun tih kuglica, šuti ko riba, ne. Onda Komerlina, kak je to stalo, poslije i taj drugi zalego. S druge strane došla ekipa koju je vodio Ćurković, Crvenka pa je bio tu. Jer su znali da smo mi na groblju i da smo najvjerojatnije odsječeni. Pa su oni krenuli s druge strane, ali pošto nije bilo dogovora, pa je bilo i između nas skoro puškaranja. Ne? I uglavnom, kad smo se spojili i počistili taj dio sela, nosimo Komerlina u priručnu ambulantu, gdje su bili Milas i Đurović su bili oni su bili studenti medicine, pa su krpali,
nas dofuramo Komerlina i sad Milac ga je obradio koliko je mogao i čeka da se preveze u Vukovarsku bolnicu. Ne? I sad pričamo, ja i Komerlin mi daje bovi nož kao on oprašta se. Ne? I uleti Milac u našu priču, dečki, ta naša zezancija mu je simpatično zvučila, veli, dečki, vam još treba kaj. A veli, Komerlin veli, ja bi jedan macchiato, a ja kažem, ni ne razmišljajući, kaže, rekao, ja ću jedan cappuccino. I tu nas je on nazvao macchiato i cappuccino, kao, to nam je bio pride nadimak, jel? I tu se ja zadržavam u Bogdanovcima još 3-4 dana i dolazi Vinko Žanić iz Vukovara, dolazi sa naredbom od Dedakovića da postaje zapovjednikom obrane sela, a mi da se vratimo za Vukovar, dio koji je došao iz Vukovara u Bogdanovce. Dok jedan dio našeg HOS-a ostaje kod crkve gore, oni su odmah u startu već i bili u selu. Jel? Kužim, ali pa rekao si da je i radnici Crvenka pa su došli, kad je vi pa su ostali. To je bilo interni dogovor zapravo ko će ostati, jel? Ko ide ili... Da, njih dvojice su izabrali da će ostati, zato je dio naših dečki već bio dole, zapovjednik im je bio pokojni Papundek. To su bili... Aha, to je ona ekipa koja još prije otišla. Piđo, Ramo, Dugi Niđo, Niger. Jednostavno su se kliknuli s njima. Da, oni su držali kod crkve ovoga položaja. Kužim. Eto, ideš onda, ti si prošao taj kukuruzni put, znao si ga praktički na pamet koliko si puta u 3-4 dana ga prošao. Ali nije ni jedan put bio toliko stresan kao kad si išao Vukovar Bogdanovci, jel da? Pretpostavljam da ove druge pute je išlo to laganije. Da, drugi put je išlo laganije. Nismo imali nikakvih bliskih susreta. Mada gledali smo ih iz... to je negdje na sredini, s desne strane je bila kuća, dvokatnica ovoga, s te kuće, neki dućan je bio prije rata dole. To je između Bogdanovaca i Lušca, jel? Između Bogdanovaca i onoga priključenja za Bogdanovačku dolu, za Vukovarsku onu dolu. Aha, ona cesta koja ulazi. Okay. Onaj ulazak u Vukovar, gledali smo iz desne strane, oni su oko tenkova igrali nogomet. Skinuli se par tenkova ovoga ekipa, jedni u majicama, drugi bez majica, igraju nogomet. A vi svojim putem? Mi svojim putem. Jesi nosio opet samar natrag ili si ga ostavio dečkima? Nisam samar, sam razdužio u Bogdanovcima. A koristio je njima tamo? Je. I tu dolazimo i vraćamo se za Vukovar i dolazimo gore na sajmište u tu Preradoviću gdje su bili naši. Pardon, jesi tad saznao već da Polića nema ili... Jel tražiš Polića Ne. Za Polić smo dobili kasnije informacije. Prebrzo su se događaji odvijali da bi mislili na Polića. Ali mislim, nije Polić bitan, bitno je ono kaj je u njemu. Da, nažalost to je sve ošlo. Isto kao što je ošlo gore na sajmištu, dečki kad su došli imali su 2 Citroenova kombija amuniciju, pa i kombiji su fasovali. Ono što su uspjeli izvaditi prije su izvadili, ostalo je ošlo. Famozna Preradovićeva, koja je tad već postala groblje i tenka i transportera i koja je bila prava ratna zona. Da, ja nisam bio kad je bio taj napad i kad je Kačić poginuo. Ja dolazim kasnije. Oni su već svi to prošli. Uglavnom, kad sam došao,
došli smo ujutro gore. Bio sam sretan jer sam tu, nisam dugo vidio sa jednog dijela obuke, sam upoznao i Širokog i Purulića. Dobro, oni su isto kvart u biti tamo. Da, oni su s Knežije ovoga. To je kvart do kvarta. Bratski, nije kod Dubrava i Trešnjevka. Da, nije. Ovoga. I taman se pozdravljamo, kad je krenuo Ršom, prvo je krenulo granata na granatu. Mislim, prošao sam manje više iz svega su pucali do onda po meni, ali nekako je to išlo nekim redoslijedom, lakše je bilo. Ovo je najedanput sastavilo nebo i zemlja. Ne? I znam, ja onako u čudu gledam i sad ne znam di bi stao i gledam ovoga Širokog, on se meni smije onak, ko da je previše šećera pojao. Ne sekiraj se, to ti je tu normalno. I tako nam je bio svaki dan. I onda su nam... A čekaj, jel to bilo njihovo granatiranje priprema za pješački napad ili je to bilo oni su, osveta nakon pješačkog napada ili su iz čistog mira? Oni su, taj dan su, prvo su izgranatirali 2 sata je trajalo granatiranje. Poslije toga su nam, kak su sve te kuće po tom dijelu Vukovara, sve su uz cestu, a u sredini su vrtovi koji su spojeni, od ulice do ulice. Oni su nama ušli desno od Preradovićeve u te vrtove i najedanput iz vrtova pucaju po nama. Ne? I tu je sad nastao fajt. S jedne strane, kod kemijske, to je bila kuća do kemijske čistione, te Mikijeve, što se zvali. Tu je bio Brdar i bio je Lula, jedan Vukovarac, koji je inače sa još jednim bio zadužen, jer imali smo ZIS top gore stajao, ali taj top su nam na kraju, ubili su ga skroz na skroz, granatama. Oni su bili s ceste, pokojni Grof, ja, Igor, smo bili u vrtovima i tu smo uspjeli odbiti taj napad. Uglavnom većina ih je, napadača je tu i ostala, poginuli su. Jel još je Brdar kroz prozorčić ko za golubove uspio ubaciti kinder jaja, jer su nas se zavukli u jednu kuću. Čekaj, je li to ona famozna priča iz Heroja Vukovara kad su oni pozivali vas na predaju? Je li to to? Gdje ste ih vi okružili u kući, a oni vas pozivaju na predaju? Ne, to je druga to je ulici, doći ćemo do toga. To je u ulici prema 3 ruže ovoga. Ali trebalo ti je, dakle, da se navikneš na to urbano ratovanje. To je bilo... Da, jer ovo sve gdje smo bili, uvijek je bilo nekakvih 100-200 metara bar razdaljine. Eto, najbliže prvo u Bogdanovcima na 30 metara što su išli prema nama ti četnici. Ali ovo je bilo za širinu ulice poslije. I do kraja vukovarskog ratovanja taj dio, mi smo imali širinu ulice, nam je bila razgraničenje, što se kaže, i oni su tipa u drugoj kući, mi se držimo druge kuće i tu jedni druge špijamo i gledamo ko će kome kak ući u prostor. Igra mačke i miša. Da. A ko je mačka, a ko je miš? To se iz dana u dan mijenjalo, iz sata u sat. Kako doći kome inspiracija? Da. Jer ono što kažu za Trpinjsku cestu da je groblje tenkova, to je taj dio, mislim, možda će mi neko zamjeriti. Mi to sve zovemo sajmište, mi svi koji smo došli sa strane. Cijeli taj dio zovemo sajmište, mada su oni u startu je bilo to raspoređeno po mjesnim zajednicama. Sad dok smo mi smo te mjesne zajednice položili tek poslije, nakon pada Vukovara, da ne bi bilo nekakvih zamjerki.
Kužim. Vi ste bili negdje u sredini Sajmišta, ajmo to tako. Tako je, da. U biti. Trebaš sad razraditi strategiju. Ne smiješ... moraš imati neku strategiju, jel da? Da. Strategija... Jel bio neki strateg među vama koji vam je, ko što je tamo na Trpinsku, kad ju već spominješ, razradio strategiju Marko sa Blagom, ili ste tu međusobno nekako komunicirali na koje načine? Pa ovako, znalo se da se položaj treba držati pošto poto. Od stratega, najveći strateg je bio Burić Nikica. Mislim, on je bio s nama cijelo vrijeme, on nije došao kod pripadnik HOS-a, on je došao kod dragovoljac, ali od starta dok nije imao zapovjednu funkciju, njega se bespogovorno slušalo, jer je to sa svojim djelima zaslužio. Inače, smo mi bili malo tvrđi. Mogo na papiru biti zapovjednik, ne znam, svemira. Ali dok god te ekipa ne prizna, ništa od toga. Kužim. Bili... Teren ne trpi papir. Tako je. Već ja kad dolazim, u biti pokojni Švico, Željko Delić je bio zapovjednik HOS-a. Stvar je, kak su oni došli, htjelo se rasporediti po 5-6 HOS-ovaca po raznim položajima. Da dignu moral, jasno. Da dignu moral, ali jednostavno ekipa se nije dala da se razdvaja. I Švico je do svoje pogibije bio zapovjednik tog dijela HOS-a, tog dijela Sajmišta. Poslije toga preuzima Zvone Ćurković, a ja sam u to doba bio zamjenik. Ali svako jutro je kretalo da Zvone, Špiljar Željko, Nikica Burić, kak ćemo danas, a ja sam pozvonito, on trebao animirati ljude, rekao kaj da radim, da režim na ljude, lajem, rekao šta da radim. Ne. Aha, ti si bio dakle tip koji je zapravo bio kurir i animator. Ma da, ja sam bio ko veza između tih starijih i mlađih, jel? Da. Recimo, od mlađih sam imao dosta respekta i oni kažu da sam ga zaslužio. Da, u biti od tebi ti mlađi, ajmo to tako reći, jel šta, rekao si već Davor, Igor, tu je Kutina i mislim sve su to dečki koji su godinu, dvije razlike, nisu oni sad klinci naspram tebe, tu ste si generacija praktički, ali kako pričaju o tebi to je baš budeš ponosan na sebe, pretpostavljam, kad to čuješ i kad čitaš Kutininu knjigu i kako piše o tebi. Pa budem, da, nekad se i zapitam, jel bi to baš sve i trebalo tako biti. Tako je krenulo jednostavno, eto. Kakvi su to najčešće bile umotvorine tog trija? Žac, Samoborac i Zvone. Pa uvijek se smišljala taktika i uskakalo se na položaje koje su oni držali. Napad je najbolja obrana, evo da ti pomognem, jel? Da. Jel je napad najbolja obrana? Je, tako kažu. A kak si ti doživio to? Pa prvo, mislim, brzo sam se privikao na to, ali prvo sam malo zapitao sam se prva 2 dana, jer mi ovo stvarno baš trebalo u životu. A poslije toga je krenulo. Veliš plivaš, a? Plivaš, da. I onda to stvarno, baš, što se kaže, školske ulične borbe, kuća za kuću. Onda mi je došla ideja, Nikici sam prvom rekao da
osnovali taj interventni vod. Onda je na kraju ispalo, neki danas kažu kako se te mlade čuvalo na položaju. Pa sad ne znam, ako su bili svi pripadnici, prva standardna ekipa, bili svi mlađi pripadnici interventnog voda, išli u čišćenje po 2 puta dnevno, di se čuvalo. Kako je to čuvanje? To je ono, ne ide jedno s drugim. Zašto 2 puta dnevno? Jel to nije malo izazivanje sudbine? Nije, zato je taka je bila potreba. Što je vrijeme odmicalo, pogotovo od druge sredine 10. mjeseca. Jednostavno su nam se radile rupe u položaju. I jednostavno već je bilo sa ljudstvom, smo bili na knap da nismo mogli pokrivati sve. I onda dođemo, počistimo, vrati se dio, pa onda opet napadnu 100 metara dalje, probe, nekad više, nekad manje, opet vratimo. Jel stigneš odmoriti? Jel ima odmora? Pa ima odmora. Odmor je bio i spavalo se i stojeći, i sjedeći. Uglavnom u čizmama. I odaš mislima prema Zagrebu. Jel ti nekad pobjegnu misli? Jel im daš mašti da luta? Pa nisam baš u to vrijeme mislio. Jedino sam znao, nikad mi nije palo na pamet da ću ostati u Vukovaru. Točno sam imao osjećaj da ću se vratiti opet u Zagreb, tako je na kraju bilo. A mislim, moraš tako misliti, jel? Recimo, znam, moja ekipa kvartovska poslije znali pitati da li si se nas sjetio. Rekao, ljudi moji, jedva sam se sjetio oca i matere, a kamoli vas. To me zanima, da. Ne stigneš misliti. Kako vas? Mislim, gledao sam ljude, danas je sve ok, sutra to više nije taj čovjek, kažu, puko je. To onda nisam shvaćao sa 21, ali shvaćam sad, kad sam i roditelj i djet već, ljudi su imali, većina ih imala mlade obitelji, malu djecu, starije roditelje. I jednostavno u onom predahu, kad se ih sjetiš, nije ti baš sve jedno u glavi. Znači, moraš se isključiti nekako. Da. Da, sad... Kako se isključiš kad neko pogine? Evo, recimo, pogibija Grofa. Koji je fakat bio neki dobri duh postrojbe. Grof je bio, da, baš dobri duh postrojbe. S time da on nije jadan. On i ja smo uvijek imali trzavice, on je imao baš onaj stari njemački šljem, duboki. Onda smo svi smo većinom imali šljemove, ja sam svoj među prvima frknuo, jer navečer, kad počne se mrak spuštat, ti ne vidiš, ne stigneš ti gledat šare, trake na ramenu. Jednostavno vidiš siluetu sa šljemom ili bez šljema. I onda nam bilo jednostavnije da skidamo šljemove i kad vidiš siluetu sa kantom na glavi, pucaš. I rekao, Grofe, skini šljem, rekao, neko naš će te na kraju pogoditi, jel? I on nije nikako, i na kraju je vuko ranjenog jednog civila, da ga izvuče, kak je bio sagnut, ispod zadnjeg dijela ga pogodio vile. I poginuo na mjestu. Ima slika gdje ga stavljamo u golfa i vozimo u mrtvačnicu. To je sudbina, što se kaže, baš. Jel stigneš uopće, to je moje pitanje, jel stigneš otugovati ili moraš isključiti to i...
I naviknut se na smrt, ružno zvuči, ali... Ne stigneš, nisam stigao. Imao sam jedno opterećenje, pošto je bila uvijek standardna ekipa u interventnom vodu, ali nekad nam je zafalilo ljudi. I sad iz početka je bilo dragovoljaca koji su sami javili, eto idem ja. Poslije je bilo, trebao sam reći ideš ti. I onda ko za vraga, uvijek neko od tih bude ranjen. Rijetko je ko poginuo u čišćenju od naših, nije mi niko, ali bilo je dosta ranjenih. I onda si mislim poslije, ipak imaš 21 godinu, pa ono, zakaj sam uzeo njega, zakaj nisam ovog drugog, ne? Mada svakom nam je bila sudbina, ti namijeni ono, kad dođe tvoje vrijeme, je došlo tvoje vrijeme, tako je došlo i moje vrijeme, 9.11. jel? A daj mi reci da ne skočimo odmah na taj 9.11. Zapravo svaki dan je bio neka nova priča i ne mreš ti ni datume ni popamti, to tek kasnije sklapaš mozaik, kaj je kad bilo i po datumima pogibija službenima od ljudi. Jedan od tih datuma službenih pogibija je i 16. listopada kad je poginuo na sajmištu Alfred Hill. Bio je to jedan od žešćih njihovih napada u tom periodu. Da, mi smo, taj dan smo išli oni su zauzeli vatrogasni dom i trebalo ići vratiti vatrogasni dom. Krenuli smo Zvone, Burić, Špiljar Željko, ja i doktor Ivan Anđelić, jel? Bilo je dogovoreno da sa donje strane dođe, sad da ne bi fulao naziv ulica, da s donje strane dođe vojna policija. I bilo je dogovoreno fučkanje. S donje strane je krenula vojna policija i oni su tu zapeli, jer tada je Hill pogođen i iskrvario. Oni nisu dalje stigli. Ja i Žac ostajemo na sredini groblja i spuštamo se kroz jednu kuću, kroz krov kuće, prelazimo cestu i ulazimo, otvaramo lesu i kad imamo vidjeti njih 6. Pola sjedi, pola stoji. Četnika, jel? Da, jasno. Dok su doktor, Zvone i Nikica s desne strane gore poslije su tamo na tom dijelu napravili one groblje šajkača što su križeve stavili. I tu automatski Žac i ja počnemo, jedan puca, drugi baca bombu, dok smo svaki po oba dva šanžera i po 2 bombe bacili i vraćamo se nazad na groblje. U to vrijeme dolazi odozgora ajmo reći od veleprometa po cesti, jel? Dolazi BOF i počne lupat po visini grobova. I znam da smo neki Miodrag, pokoj mu duši, je pisalo na spomeniku, rekao mi, kak je leti onaj mramor, kamenje, ne znaš je li metak ili komad granita. On mitraljezom tuče po groblju i ja onako rekao, Miodrag ne mrdaj, majke ti, a Žac vrišti od smijeha i tu Žaca komad tog mramora najvjerojatnije pogađa u glavu. Ja mu tu stavljam prvi onaj zavoj, nisam ga ni zamotao, već je prokrvario, stavljam drugi. Dok smo prošli kraj mrtvačnice i mašem ja
našoj trojici, to je doktoru, Zvonetu i rekao, Žac je ranjen, ja ga vozim u bolnicu, ne. Vodim ga u bolnicu i izlazimo mi sa groblja i onda nas počeo snajper derat. Onda bi Ben Johnsona, mislim, u tom trenu da su namjerili vrijeme i njega bi postidili sa trkačim rezultatima. A čekaj, ti Žaca nosiš, kaj što? Ja sam njega prvo vuko. Na kraju, kad je snajper počeo derat po nama i Žac je dobio krila i ja na jedan put. Ne? Uglavnom, pretrčali smo taj dio, dole ima, lagano se spušta ulica, pa te više ne može vidjeti, jel? A njega Miodrag skoro koštao glave, vidiš, na kraju. A dobro, to je sad... Da, šala. Lako se sad smijati tome, tad nije bilo smiješno, pretpostavljam. Pa nije, da. Spomenuo si negdje da su vam tog dana nasuprot vama bili niški specijalci. Da, u tom dvorištu. Po čemu to zaključuješ da su niški? Zato jer svi su nosili one pancirke i to one teške, zvali smo ih kornjače. I oni jesu većinom dolazili, oni su, što se kaže, radili kuću po kuću i to školski. I oni su dolazili i oni su tu čekali nekoga od svojih, najvjerojatnije. Inače ne bi stali tu. A u biti mi smo njima uletili ko u nekom njihovom predahu. Nisu se oni, koliko se mi nismo nadali njima, nisu se ni oni nama. Sad smo Žac i ja ispali tu brže. Kužim. I u igraniji, ipak smo odrasli zajedno u Rudešu, jel? Da. Pretpostavljam da tu nema pretjerano komunikacije. Pogled, 1, 2 i... Ne, to po pogledu već znaš šta treba raditi. Jednostavno ide iz tebe. Mi smo iz dana u dan bili zajedno išli u ta čišćenja. Već se znalo ko će kako reagirati. Recimo, ja znam, na počecima, jel? Recimo, Kutina jednom. Recimo, to je čovjek kog bi ja uvijek volio imati u čišćenju sa mnom. On kad je bio iza mene, ja sam znao da sam miran. Da ne moram uopće razmišljati šta radi onaj od traga. On je bio, što se kaže, ko lovački past kad markira za divljač. Ne? Cap, cap. Cap, cap, da. On kaže, kada već to spominjemo, on kaže, baš sam taj citat izdvojio kad sam radio najavu, kaže, stroj za čišćenje. Za tebe. Da, to kad sam pročitao, trebao sam se javiti tu da riješim Jakuševac, očigledno, ne. Ili da te jar uzme za, ili koji su sad strojevi za čišćenje. Samsung da te uzme za nekog reklamnog brand menadžera. Ima ta famozna epizoda koju nikako ne bi propustio, koja djeluje kao izmišljena. Da kada, ne znam, postoje 2 varijante priče su se pojavile optice, pa ću tebe sad pitati da mi ispričaš u jednom od tih famoznih čišćenja da ti je nestalo streljivo ili da ti je zaštekala puška pa si krenuo bacati šutu i sve što ti je stiglo po ruku prema. Nestalo mi je streljivo. Daj, ispričaj nam ti što se dogodilo. Nestalo nam je streljivo. Stvar je, toliko su nas stisnuli da jednostavno više nismo mogli disati. Isto, to je bila moja ideja koju sam opet prvo Nikici. Jer svako ko je imao bilo kakvu ideju, ako je htio da se realizira, prvo je dogovarao sa Burićem. Čuj, stari, kaj misliš bi to bilo okej? I rekao, kao prijedlog je bio da se rasporedimo svako drugo, treće dvorište po dvojica. Napravimo takvu halabuku, ispucamo što na viđeno, što na neviđeno. Jednostavno da napravimo halabuku da nas je 50 puta više nek šta nas je bilo. I jednostavno
prvo su nas stisnuli, te granatiranje, ti pješački napadi. Onda bilo je najnormalnije da vam dođu iza vas. Jednostavno ti dođu s leđa, ne znaš od kud su uopće ušli. Da napravimo dojam da nas je 50 puta više. I to smo napravili i tu je Kutina bio sa mnom u dvorištu i to je istina, ne znam šta je mene podnijelo, valjda sam previše zanio i onda sam i gađao ciglama i onim komadima šute. Ne. Mislim, ja to nisam nikad ne bi ispričao da nije on to napisao. Mislim, to su stvari koje baš nije lako za povjerovati. Ne. Pogotovo kad sam pričaš o sebi. Ne. Ali oni kad su to vidjeli, vjerujem da im je bilo ono... Šta bi se reklo, živac mi se zagnojio, eto, u tom trenu, jel? Ko je preživio taj fajt s njihove strane, šta je pričao doma o nadrogiranim ustašama, vjerojatno? Pa bilo je poslije ovoga... Mislim, ja imam sreću, ja nisam bio dugo u zarobljeništvu. Ljudi koji su prošli poslije torture po logorima i ovo duže, specifičnost tog dijela Sajmišta, preko puta nas, znači oni su točno dolazili tražiti. Kao, ko je bio na Sajmištu, odmah je bilo, jeste nas poredali, i to su bile posebne torture za sve dečke koji su bili gore, za koje je saznalo da su bili gore. Jer ono što je Trpinjska bila, još jedno ću reći, za oklop, tu smo mi bili za ljudstvo. Živu silu. Jer ima po snimkama baš dvojica domaćih Vukovaraca koji su bili gore na položaju, sad da ne fulam, mislim više prema mini marketu dole, a kažu, veli, pa ovaj dio se zvali Klaonica, ne? Tako da nije bez veze dobilo taj nadimak. Da. Što radiš kad ne radiš? Znači, moraš nekad se isključiti. Sad kad spominješ Nikicu, pa evo njemu je i rođendan sad za 3 dana, jel, do ovog dana kad mi snimamo. Veli da se ga iznenadio za jedan rođendan. Da mu je to bilo za taj rođendan, 91. Periku neku spominje ili šta je to bilo? Ma da, to smo imali smo lager Perika, ja sam rekao dobro da nije, u današnje vrijeme bi ispali tranđa divizija, ne, mislim, strašno. Ali to su moraš si naći neki... To su nam bile jednostavno smo mozak čistili sa zezancijom, s prdnjama, jednim drugima podmetali. Mislim, bilo je najnormalnije da čovjek ode na WC, neko... U svemu onome neko je uspio naći po džepovima petardu, pa mu ubaci u WC čovjek izletava van, ne znam sad je li petarda, je li bomba, ali ono. Ne znam ni do danas, vjerujem. Ne znam ni do danas. Da. Pa bilo je i isto do toga da ideš kao provjeravati naše straže, onda ih plašiš, je zakunio, sada nisam ja, sad znaš kaj bi bilo i tako. A bilo je u ulici od Preradovićeve koja izlazi na Drvenu pijacu, jel da? Na 3 ruže ulicu. Bila je jedna kuća gdje je bilo sklonište, bilo je jedno 80 i nešto ljudi unutra i tu smo dolazili na kavu. Žac, Široki, ja, Fuks, prije tog Brdar, dok je bio živ. Tu smo redovno dolazili i s tim da smo po Preradoviću obično pušku metraljez derao. Onda kad bi išla grupica, sad je bilo je okej kad si među prvom dvojicom pretrčao. Iznenadiš ga, da. Iznenadiš ga, onda sad već kad si tamo 5. i 6. onda već imaš
Jackpot. Hoće neće. Hoće Rulet. neće, da. Pa je znalo biti saka, tipa idu Široki, Thompson, Kutina, ja kasnim za njima pa vičem kao, sam da vam kaže, kao moram im nešto važno reći, onda ja pretrčim i onda im se beljim s druge strane, aj sad. To su bile... drugi put bi ti vratili na povratku. Da, to su bili naše ovi... Jednostavno su mu mozak čistili od onoga. A bilo je, ima jedan... u tekstilnu školu, koja je bila niže od nas, je vojna policija dovodila ljude poslije za dopunu, gore po položajima, gdje smo ih zaduživali sa oružjem. I sad to je bilo moje zaduženje. I sad mi ih čekamo, bili smo ja, Široki i Thompson. I ne znam šta je nama bilo, mi smo imali neki prebačaj, bila ti je karta Afrike na zidu. I mi se onako krenuli, sad jedan nešto kaže, drugi se samo nadoveže. To nema nekog planiranja. Joj, ono, vid Nil. I sad ono, rekao, dečki, evo ako izađemo iz Vukovara, ja častim s jednim dobrim krstarenjem po Nilu. I uglavnom sad smo se tu mi nadovezivali ovo ono i sad ja vidim na jedan put Široki ovak gleda kad ono već cijeli red. Uopće nismo čuli kad su ovi došli ovoga cijeli red ljudi i gleda nas. Ono, koji su ovo sad? A ja ih trebam sad ko zapovjednik zadužiti sa oružjem. Kao, treba biti ozbiljan, jel? A ja totalno neozbiljan. Luda kuća. Večernja škola. Da, i tu mi čovjek je onda bio blizu 70, bliže 70 nego 60 godina. Čovjek mi vadi papire da treba... Ima dogovorenu operaciju srca u Ljubljani sad. To je on najvjerojatnije pred rat negdje dogovorio. Ja ga gledam i rekao, deda, aj ti doma, rekao, danas ne operiramo, ako hoćeš dođi za 2-3 dana. A kreni prema Ljubljani, ako stigneš. Šta ćeš s njim? Šta ćeš s njim, baš? Bilo je ljudi kojima daješ automatsku, daješ kalašnjikov, on traži tanđaru. On je u vojsci u JNA dužio tanđaru, on ne zna drugo. On rekao, nemaš tu kaj traži tanđaru. Dok ti izrepetiraš, ode ti na kvasinu. Da. Na kraju više ti smetaju ti mobilizirani nego koriste. Da, ali jednostavno takve su... Ali potreba bila takva. Potreba je bila takva, tu je vojna policija imala svoju najveću svrhu. Ne? Kužim. Daj mi reci, ti civili po podrumima, jeste vi bili s njima ili ste vi bili izdvojeni? Ne, mi smo bili izdvojeni. U toj ulici između Preradovićeve i te 3 ruže, to smo zvali kod Dragosavca. To je, tak se mislim, čovjek prezivao koji je bio gazda te kuće. Imao neku, on je u podrumu dole imao prije rata tu nekakvu radionu, pa zato je to... Tu je taj dio... Iz tog dijela Sajmišta, jel, je bilo najviše ljudi. Oni su svi stanovali po 10-20 kuća dalje, jel. Oni su se tu smjestili. Oni su bili iza naše linije jedno 50 metara. Tako reći na liniji. A vi im čuvate kuće? Ovako, bilo je tu... Bilo je ljudi koji su bili na drugim položajima, muški, jel? Većinom su bile žene i djeca. Bilo je staraca, recimo bio jedan stari koji je bio u kolicima i za čijeg sina smo znali da je s druge strane Vojvoda Jovica s Petrove gore. To je jedan dio Vukovara koji je bio preko puta nas, jel? Nikoga nije nikad dirao, čak se beba rodila, tu je ona priča, Brdar nosio hranu, mlijeko u prahu,
to je onda krenulo i onda je on rekao, jer za tatu od te bebe se znalo isto da je s druge strane, ali niko nikad nije tako, niko kod civila, ni mu je palo na pamet. Dok smo mi mlađi znali ovak malo curice pogledati to, ne. Ipak smo imali 20 plus koju godinu. Da, vi mlađi ste bili majstori za Afrikanci, ima i ona fotka, pretpostavljam da je nastala u dvorištu te kuće, Kutina i ti, sa podignutom nogom. A da, Kutina, Thompson i ja, da. I četvrti, razmišljali smo puno, ni Kutina ni ja ne možemo skužiti ko je to. Taj je bio na straži. Kužim. To je već, to je kuća od Mudroga. Mm-hmm. Tu smo bili smješteni i od tut je taj interventni vod kreto. Aha, dakle interventni vod je bio izdvojen od ove kuće kod Dragosavca, evo. Da. Aha, ne, nismo mi uopće bili, mi smo u tu kuću dolazili sam na kavu. Aha, sam na budemo kavu. Pol sata, sat i odemo. To nam je bio odmor. Znači, u toj kući kod Mudrog ste bili spavali? To smo spavali, da. I bilo je, znalo se da pripadnici, interventnog voda nisu bili nikad na straži, jer jednostavno nije imalo smisla još. A to nas je i koštalo na kraju. Čega? Pa recimo naše ranjavanja, jer baš su mi dofurali jednoga civila par dana prije toga, koji je nakon 2 dana nestao. 2 ili 3 dana je bio gore s nama, nestao mi je sa straže, ja sam ga stavio na stražu i ujutro 9. nam je došao tank na jedno jedino moguće mjesto koje nije bilo izminirano. Znači, mogu mu je samo on reći. I tu smo ranjeni onda Francuz, Čaruga, Purulić i ja. Prije nego što dođemo to, evo ja sam malo zeznuo pa sam rekao na kraju, da ne idemo na kraj. Spominješ puno Brdara. Da. A on je bio s tobom tjedan dana praktički. Ali toliko je priča vezano uz tog čovjeka, meni je to nevjerojatno. Znači on je poginuo 12. listopada. A toliko toga u tih tjedan dana, toliko priča o njemu, imam dojam da je stvarno bio čovjek, ne mreš reći nekog za nekog ko je veći heroj, nema tu mjerila. Ali Brdar je bio neka razina iznad, po svemu tome što... Ne, Brdas posebno isticao od odlazaka u akciju do, recimo, Vaska je bila ranjena, nju je puško metraljes 5 ili 6 komada pogodio. Brdar ju je izvukao na remenje i to je bio žešći fajt. A bio si u tom izvlačenju Vaske? Ne, zapravo nisi tad bio, ti nisi bio tada tu. I to na remene. Skidali su remene i spajali. To je njegova ideja. A nešto što si na svoje oči vidio od njega? Od njega, da stoji na sred ulice, Preradovićevi pjeva gange, a kak je bio drvored. Mislim, na kraju tako ostala samo debla. Jedne grančice nije bilo i ove po podu su već u kompost ubili granatama. I čovjeka ništa ne pogađa. Ja sam bio onda kod kemijske čistione, stajao, gledam i ne vjerujem. To je ista ona ulica za koju kažeš da je bilo teško pretrčavati. Da. Nevjerovatno. Da. Da se naježiš. Naježio sam se sad. I kad je poginuo, to je bio šok za nas sve.
Recimo, onda sam prvi put vidio da je Burić pustio suzu. Njih dvojice posebno bili povezani. Došao je pokojni Đero. Oni i Brda su išli iznad kemijske čistione. Druga kuća je bila nekakvo skladište vina, jelo od Vupika, jelo od nečega. I gore su išli palit napalm navečer, i sad će oni zapaliti puško metaljersko gnjezdo preko i tako je Brdar poginuo, tu ga sašio. Da, Samoborac priča o njemu i Senzenu kao ono... Senzen, Rudolf Vuković, on je bio poseban lik isto, zagrebačka škola, kaj se veli old school, ne. On je bio ranjen jedno 3-4 puta, on se svaki put vraćao, on se brže vratio iz bolnice nego što je ošao u bolnicu. To je bilo smiješno vidjeti njega, Josipa, Abela. Oni su ko pekari bili u bijelom, u zavojima, zamotani, mumificirani. Ova je glava, ove noge, ruke, vuče. Ne, mislim on... Ko da si u nekom filmu. Da, ali nikakva razlika, mislim oni jesu nešto stariji bili od nas, ali nikakva razlika između zezancije njih i nas. Recimo ima snimka o Senzena sa lutkom, ne, ispred robne kuće, kao našo si je komada. Da, baš sam htio pitati odakle te peritke, te lutke, to ste nabavljali kako ste stigli. Ko je kak naletio. A kako ste nabavljali hranu i to? Pa kuhalo se, a i ovo šta se nađe po kućama, recimo, mi kad smo došli u tu kuću kod Mudroga, gledamo i sad bilo lonci i mast. Sad provali nožem onu mast, kad batak izleti. Ona stara fora ljudi su to ispekli prije i zalili u mast. I onda znam da smo na svu sreću drugo jutro nije bilo nekog napada, jer smo svi imali malo veće proljeve. Mi smo cijelu noć to topili i jeli, ali nakon onih dana posta bili smo zauzeti drugi dan. Nevjerovatno. Nevjerovatno, ne. Znaš šta? Guštam ovak slušati te. Pričaš o najtežem periodu svog života, gdje ti je glava ne svaki dan bila u torbi, nego svaki sat, svake minute. A opet imaš smiješak na licu. Jel to stvarno, ko što mi mnogi kažu, to mi je najgore i najljepše razdoblje života? Pa ovako, mi smo svi mi ne bi mogli raditi to što smo radili da nije bio taj krug ljudi. I to ću još jedno, uvijek ću ponoviti. Da nas je, ne znam koji strateg slago, ne bi nas tako poslago koji smo mi tim na kraju ispali. Tipa, opet Nikica, on je imao nepogrešivi instinkt šta bi se moglo drugi dan desiti. Čovjek, kako je vremenska prognoza, tako i njegova radna prognoza. On nije nikad pogriješio. Uvijek je predosjetio jednostavno, ili se stavio u poziciju onoga s druge strane, šta bi mu moglo pasti na pamet, i uvijek smo balansirali tako. Onda su tu bile, pretpostavljam, i zasjede u pitanju i... Ma bilo je svega, da. Zasjede, bilo je odlazaka na drugu stranu, sve. Ta dvorišta sa tim visokim zidovima karakteristična za to sajmište, na kraju su se ta dvorišta pokazala kao mišolovke u biti, Pa da, pustiš jedan dio
da prođe, dole ih ekipa druga dočeka i dok se ovi oslobode, onda ih jednostavno dočekaš i poništiš, kaj bi se reklo. Da. Jesu oni bili naivni ili šta? Nisu, gore je bilo mješovito, bilo je, znam da smo po dokumentima poslije poginulih, domaći Vukovarci su nam govorili, veli, to ti je ulica 3 više, bilo je dosta domaćih, ali bilo je ovih, što bi ja rekao, to su bili većinom ovi Šešeljevci. To je bilo pijano. Jednostavno si vidio po njemu da baulja bez veze. Onda recimo poslije kad sam gledao ovo kad su snimljeni Heroji Vukovara, ona ekipa koja puca iz one zgrade, mislim, pa sramota živa. Oni s kacigama. Futavci. Da. Nemam šta da reći drugo. Pola zubi fali, brade. Da. Nisu oni poslije pada danas s Brankom sam bio u hotelu Zvonimir, pa su došli neke glavešine, pitaju kao, pa kak ste se vi to tak držali, ne? Znam da smo bili smo malo načitani, cijelu biblioteku smo pročitali taj dan. Rekao, jeste ikad lovili štakora? Štakora kad natjeraš uza zid, onda skače i po 1,5 metra u zrak kak treba. Nama se živjelo. Oni su nas stisnuli da nismo mogli disati, a nama se jednostavno živjelo. I tu je 90% našeg uspjeha bilo. Dok oni nisu imali taj moral s druge strane. Ima poslije i ovaj Ivanković je s druge strane pisao neke svoje memoare, baš ispada da je bio preko puta nas, pa iste priče, samo iz drugog kuta gledanja. Koliko ga je živciralo što s njegovi pijani, šta im radimo. Mi smo im prodavali jednostavno ulične fore, s neke im nismo cigle prodavali, eto. Najjednostavnije fore. Mislim, sad iz ove perspektive djeluje jednostavno, ali nije jednostavno ni biti tamo, a kamoli prodavati fore. To moraš biti posebna glava, znaš, sad ti kažeš jednostavno. Kad pregrmiš onaj prvi šok, kad shvatiš gdje jesi, onda se jednostavno klimatiziraš. Ajmo na taj famozni vod. Ti si selektirao ekipu ili si rekao ekipi ko želi? Prvo je bilo ko želi. Odmah u startu bio je Kutina, Široki, Davor Purulić, bio je Šiljo, mislim da Peša, Damir, on je iz Našica ili kraj Našica. Ohran Merić, Samoborac, Mario Cigrovski, eto on je jedan od ranjenih u čišćenju. On je u ruku dobio. Znači u biti... Špiljar Željko. To je bila I Kitara je bio u toj ekipi, jel je? Da, Kitara i ja smo se poznavali prije rata. On je, kad se priključio obrani Vukovara, on je bio... Ja sam njega sreo na položaju kod Anđelića. Ja sam rekao Anđeliću da mi ga pošalje i onda je došao sa mnom. I u startu je
ušao u taj interventni vod i posebno se skompo poslije još sa Širokim, Igorom. Te dečko je bio Goran Kitić, u biti Srbin po nacionalnosti. Da, on je iz miješanog braka. Otac mu je bio Srbin. Otac mu je bio Srbin, on se priključio kad mu je majka poginula od granate. I sad ima, ratujete protiv Srba sa Srbinom i to je ono... A pa nije to samo, imali smo mi 3 pripadnika iz Kozari Puteva koji su došli zajedno. Vid Ivanić, Ohran Merić ili Ačkar. Hrvat, musliman i Srbin. Odlično. Sva trojica došla u HOS. Odlično. Tako da nismo mi gledali baš... Nacionalnost ili kako se kaže, krvna zrnca. Pa to mi je odlično, znaš, to pokazuje karakter Domovinskog rata u biti. Da to nije crno-bijelo bilo. Nije nikako. Eto. S druge strane, na kraju krajeva meni pokojna majka Slovenka, ja sam isto neki šarplaninac, mješanac, jel? Da se zadržimo na kitari. Jel ti je bilo žao ili drago što si ga povukao sa sobom? Ne, drago je. Ja sam znao da je on ovak isto malo energičnije naravi i uklopio se jako u... Čopor, da. A ti kao vođa čopora, uvijek je to, pretpostavljam glavom, je li to glavom kroz zid? Jel vođa čopora mora biti prvi spreman ponovno? Pa je, bilo je tu svašta, kak su bili početci, pa kao smo mi lovili te ulice, kvartove, onda nam se priključio tu, bilo je Vukovaraca Siniša Mataja Rambo. On je išao u to prvo naše čišćenje, pa je ispalo, uletili smo, jednostavno oni su nama dovikivali smo se s njima, nikako skužiti gdje su oni nas vide, ne. I onda sam ja izletio kao pa jel ne vidiš ko je, ili bre, rekao, viš da je Crnogorac. I ništa, onda smo se povukli tu, Kutina me baš kao štitio i na kraju u Krenice Kutina ima montiranog pijenog ustašu na pušci, ne može pucat. Da, bliska borba, ništa. Ne. I onda smo se vratili, drugi dan pa smo taj dio očistili. Uglavnom, pokriva, mislio si da te pokriva. Pa dobro, pokrio bi on nekoga bombom, ali pitanje, ne. Čekaj, znači oni su ostali zbunjeni na tu tvoju reakciju, biti samopouzdani? Da, iščekirali su se i to je bilo nama dosta da nestanemo i drugi dan smo došli s druge strane i očistili taj dio. Jesi s tom hladnokrvnošću rodiš ili, nemam pojma, jesi ti takav, inače, karakterom, tak hladan ko špricer, kak se veli? Pa ne znam, kažu da neki ljudi u ekstremnim uvjetima daju najbolje od sebe. Što manje razmišljaš, lakše ti je. Mislim, da. Samoborac si sličan tip. Ali mislim da se s time rodiš, evo, koliko ja sad vas polako upoznajem. Jer ne mogu si... Znaš, to je Pa ne, Samoborac, ja se zezam da je to zbog elektrotehničke škole. Aha, u tom je kvart. Da. Vidiš, ja gimnaziju. Da, učili smo otpor žice i toga. Par puta vas je streslo, a? Da. Streslo nas više. Znaš kaj, bio sam negdje u nekoj emisiji pa me pitaju, bez veze je to pitanje, neki, znaš, postavljaju se te rubrike pitanja i odgovori, bio sam u podcastu, ja mislim inkubatoru, pa bilo pitanje kao da si ti sad, Borna, u nekoj situaciji u ratu, kog bi poveo sa sobom od tih ljudi s kojima si bio? Ja sam rekao znaš, ne treba mi, bilo je kao 5 ljudi, kao navedi, ja sam rekao ne treba mi niko, samo samoborac. A sad kad tebe slušam, rekao dobro bi mi Tonči došao u samoborca, jer takvi ljudi poput vas, omjer snaga ništa ne znači. Znači njih je bilo nebrojeno puta više. Vas je bilo fakat...
šaka jada, kako se veli ono pod rulju, ali šačica, znaš, ne jada. I kaj im znači ta brojnost? Nikaj? Pa ništa je, pa velim ti, moral je bio skroz na našoj strani, plus kaj stvarno mi nismo imali kut. Treba jednostavno ostati, boriti se i da preživiš. Kutina piše da su ga jednom uhvatili na brijanju. Ja mislim, ako mi je dobro ostalo, nisam tak u skorije vrijeme čitao. Ne, Kutina je ranjen dok sam se ja brio. A dok si se ti brio, eto, to mi zvonilo. Kaj se to dogodilo? Kutina je bio na straži, ja sam se... U toj kući smo spavali ja i Žac u kući. Zvone Ćurković u ljetnoj kuhinji koja je bila pokrivena onim plastičnim valovitim pločama. A Žac je čistio pušku, baš ispod te nastrašnice. Znači imao rastavljenu pušku svoju. Ja se brijem i sad čujemo na jedan put Kutinu: stoji, stani, koji dolaze ovdje. Ja onak gledam i onda je on ranjen, nije vidio da lik je držao škorpiona i kao prodao mu je mošu, ne, dolazi prema njemu i samo je spustio škorpiona i u rame, u prsa, u stvari u prsa je pogođen između dva šanžera, kak je na duplo držao šanžere. Drugi je do kraja probijen, sam je ostao udubljen, ne, zadnji. Između metaka je stalo zrno i u petu. I onda sam ja njega, ima ona anegdota kao, ja sam Kutinu, obećao mi se Kutina, prenio sam ga prek praga, jel, otvorio sam ga u bolnicu, ne. Ja sam se brio. Kaj je taj išao u samoubilačku misiju? Ne, on je bio obučen u ono radno odijelo tenkovsko. On je nama došao s leđa, on je došao iz pravca grada. Mislim, bilo je situacija da je četnik zabauljio, došao je do štaba. Ekipa ga dole zarobila ispred štaba. Čovjek ne zna, dolazi pomoz Bog junaci, ovi se smiju, vode ga pijenog dole u zapovjedništvo, ovi se iščuđavaju, tek kad je skužio, onda je na jedan postao kuhar, svi su kuhari bili. Niko nije imao više kuhara od JNA, valjda. Fino se papalo. Daj mi reci, bio si i kod, sad to je ozbiljno ranjavanje Kutin, ali bio si i kod onog ranije neozbiljnog ranjavanja, ako to možemo nazvati. A ovo, kada je strijep izubio, da. Da, to nam je došao gore na raskršće transporter i pošto je to je bila druga kuća po redu, prvu su satrali, onda nije imao šta, nego je počeo pucat po krovovima. I kak puca po krovu, tako drugi red crijepa jednostavno klizi, ne? I tu se nas poredalo jedno nas 10-ak i sad kad taj crijep krenuo ko kiša, ne? Ja gledam Kutinu, ja sam digao noge iznad glave i sad udarate po stopalima, ne? A Kutinu koji bubnar rekao, konju diži noge, rekao, kaj radiš, ne? Ali momački ga je izudaralo tu, ali dobro. Štitili ste se nogama, ja? Da, štitili se nogama. A bilo svašta. Da. Ne znaš da li bi se smio ili plakao. Jer, čovjek krvari pred tobom, a... Ma ne, pa bilo je tu, znali smo se mi izrugivati jedan drugom, pa vidite kakvi si put. A da mi reci, rekao si, brijao si se, dakle, držali ste do higijene, jer kad gledam njih, oni baš nisu držali do higijene. Pa jesmo koliko smo mogli. Vi ste se trudili biti civilizirani koliko ste mogli. Ja sam zaboravio sad ime
te žene, one su bili malo niže po Preradovićevoj, blizu Fotonade, doma ona i suprug. Ona nam je znala čak i palačinke ispeć, ugrijat vodu, znali smo se doći tamo oprat. Mislim, nisi mogao kompletnu uniformu promijeniti, ali bar ono osnovno jesi. Čarape, donji veš i to. Da se osjećaš kao čovjek u biti. Da. To puno znači. Recimo, pogotovo sa čarapama, dečki znali imati žive rane po nogama. Ne? Čarap. Svaka vojska zna da treba mijenjati čarape, samo eto. Nije bilo prilike svima. Da. Uzimaš mi koji nismo doživjeli rat, hvala Bogu, mladi, imam nekad feeling kao da doživljamo mir zdravo za gotovo. Pa i treba, to je sad dugo vrijeme. Treba. To je bilo ono vrijeme... Ne opterećivati se time. Ne treba. Vi ste odradili taj teret. Da, i hvala Bogu, to je eto iza nas i nadam se da će i ostati iza nas, da se neće ponavljati više. Kaj je bilo to kod ulica Tri ruže, si rekao? Ili kaj... Da, to se baš zove ulica Tri ruže. I mislim dan danas da je Tri ruže. Tu je bila ta famozna epizoda koja se ispričala u Herojima Vukovara, da ste vas 30 okružili, njih 4, oni vas pozivaju na predaju. Kaj je to bilo? Oni su vam prošli isto između... Ma isto raz po terasu prošli i onda na kraju zapovjednik njihov je ubio njih i sebe. Ja je shvatio da se ne možemo mi predati, da ne bilo to baš normalno. Mislim, kak vi reagirate dok oni vas pozivaju na predaju? Pa smijemo se, mislim, to je bilo... Evo, sad ćemo samo da se dogovorimo. Mada su oni imali, svako jutro su oni gore 100 metara od nas palili tenkove, transportere, puštali muziku, pa preko razglasa transportera pozivali na predaju, pa garantiraju sve žive i nežive konvencije, dok na kraju ne završi na mami ustaškoj i epitetima koje idu uz to. Kako se zagrijavaju kroz dan? Da. Mislim, bilo je ovih hitova narodnih pjesama gdje smo mi čagali jednostavno. Već kad ti pušta muziku, onda prihvatiš, ne? Moraš prihvatiti igru. Da. Plus šta naše straže su se znale prepucavati, od poziva na kavu, kolače, dođi ujo vamo, dođi čedo vamo, oču malu nosimo tamo, svašta je bilo. A daj mi reci, rekao si, trebalo mi je neko vrijeme da se geografski smjestim gdje je šta, gdje je kako. Pa da. Kad pohvataš, jel ti u glavi imaš neki plan, sad ću reći plan grada, ali plan ulica? Znaš otprilike koja je slijepa, gdje, šta, kako? Pretpostavljam kada ideš u ta čišćenja moraš imati uvijek varijantu B za neko izvlačenje. Jel imaš to u glavi? Mislim, pretpostavljam da ne ideš onako bez ovo. Ne, imam. Mi smo to brzo naučili, plus Borković nam je poslao kartu. Aha, da, imali ste to. Imali smo kartu tog dijela Vukovara i manje više. 4. put već sve znaš. Na pamet. Dvorište i sve. Da sam imao takvo pamćenje u školi, ne znam, možda bi 4 faksa na jedan put završao. Da. Znaš da svaku pušnicu, gdje, šta, kako... Plus šta puno nam je Mataja i domaći Vukovarci pomagao. Pa onda šta nisi siguran pitaš prije toga. Ne? Mada se nama puno događalo, u startu je taj dio, znači u startu još prije nego što sam ja došao. Ti neki dijelovi su trebali biti čisti od ljudi.
Dok nisu, nama se dešavalo da posebno ta starija populacija, jednostavno ljudi ne žele iz svoje kuće izaći. To je meni sad shvatljivo, a onda mi nije. Dok se usred čišćenja, znači počistiš 2 kuće u koje su četnici, uletiš na kraju naši starci. Eto, svi su ostali živi i zdravi, ali kak, meni je to bilo ono, pa rekao, ljudi jesu vam rekli da, ne idem ja iz svoga i gotovo. Bilo je u jednom, Purulić, evo ga, živ i zdrav još dan danas. Nije više na štakama. Mrakača, rudnik od podruma, Mrakača. Na kraju nije imao s čim osvjetliti, ide upaljačem, na jedan put žena ispred njega faca, ko da ukazanje ima. Žena sjedi na stolu, kraj nje mrtav muž, umro. I sad žena isto šuti, ali ne zna ko je u podrumu. Ne znaš ko je bolje arlauknuo, ona ili Purulić. Tak da je bilo tih događaja, za humor napisati. Do toga da mi znamo doći u tim vrtovima među te zidove, da su oni toliko sigurni da nam nisu bacali, nego koturali bombe. Onda ti opet tu dođe ko dobar duh Nikica i Nikica vidi tamo neke kvadre, veli daj poredaj to tu i skačete preko. I mi svi izvučemo, na kraju niko od nas ni ranjen ni poginuo. Nekad je najjednostavnije rješenje, najbolje rješenje. Malo ozbiljnija dječja igra, eto. Ovako kad... S ove distance gledaš. Da. Jel, čemu se nadaš kad ti si opkoljen i veliš oni sve više su među vama, shvaćaš da je situacija sve gora, jel imaš neku nadu da sad će kao to prestati, da će kao svijet to zaustaviti ili da će se Hrvatska probiti? Čemu se nadaš? Pa mi smo se nadali prvo vrijeme da će neko još doći do nas. Onda kak je vrijeme odmicalo, kak smo vidjeli da neće, onda jednostavno da među ljudima digneš moralu. Evo, sad što nisu stigli u Bogdanovci, mi s Bogdanovcima nemamo veze, samo što nisu došli, samo Znači, ti si taj koji ljudima diže moral? Ja, Čokot, svi. Drugo, u ekipi, u biti, bilo je ljudi koji su imali same crnjake, jel? Ma je, kaj, džabe vam ovo, sutra smo tak svi otpisani, mi smo ga gledali istorpedirati, kvariš mi ovu radnu atmosferu, ne? Pa ne, jel? Da, kužim. Vi ste radni kolektiv koji treba funkcionirati. Čim počnemo tak razmišljati, sad ćeš ti pa ćeš preći na mene, pa gledaj, ja ću se zapitat, znaš, koliko god potiskivot. Mislim, svi smo mi normalni, svi smo mi znali šta je, samo eto, jednostavno ne želiš to prihvatiti, ne želiš to posložiti tako u glavi. Da. Znači, koncem listopada zapravo crta postaje sve nestabilnija, oni se sve luđi i traže način kako da potaracaju, ali ne potaracaju, nego da vas zgaze. Jel, spominješ tu stalno neki oklop, oni se zalete, pa se... Oklop im nije puno tamo koristio baš. Ne, za oklop, za ove niške specijalce, oni, ne.
To ti velim oklop. A mislim na transportere, tenkove i... Ne, to su na početku su krenuli, poslije više nisu, zato jer je jednostavno se na početku od starta se i puštalo da prođu. Ekipa poslije malo niže dole pogodi tank ili transporter, a pješaštvo sa strana stisneš. Kužim. Moj prijatelj, inače on je također dragovoljac Domovinskog rata, bio pripadnik prve gardijske brigade, napisao ovdje knjigu o operaciji Una koju sam ovdje stavio. Sad se počeo malo baviti Vukovarom. Uglavnom, kaže, Sajmište je puno tih rupa, nejasnoća, kako su oni, gdje su oni, faktografski je teško povezati stvari. I sad kaže, obavezno pitaj Tončija kad su se povukli s pizzerije i kemijske. Mislim na skupinu HOS-a nakon vašeg ranjavanja. Jel, tad je zapravo bilo to povlačenje 9. studenog ili je bilo... Ne, 9. studenog, da. Da. Pa idemo zapravo na taj dan. Rekao si, mislim, jel ti već tad postalo jasno da ne bu se održao? Kad ti postaje, evo, da sad formuliram pitanje, oprosti. Kad ti postaje jasno da... Pa postoje mi jasno... Da grad ne bu se održao? Početkom tamo listopada, ne? Pitanje... Početkom listopada već? Ili studenog listopada? Studenog, pardon. Samo eto... Mi ne mrdamo, nego stvar je u tome, onda se desio taj 9.11. U jutarnjim satima je nas 4 ranjeno. 8. je ranjeno isto 3 ili 4. Što lakše, što teže. Poslije nas je ranjen i Šilić, isto mislim njih 3. Znači imaš u jednome danu imaš njih 11 ljudi izbačeno iz stroja. Još oni koji su vas morali izvlačiti, isto su izbačeni, nisu... I to ti je početak kraja. Naši su se onda povukli dole do Drvene pijace. Mada je poslije tog 9. Široki je ostao, on je bio cijeli dan i pol sam na Sajmištu. On je gledao kad su ulazili u sklonište kod Dragosavca i 2 obitelji su samo izašle iz tog skloništa i ošle prema gradu. To su Hardi i Harhej. Ostali su svi dočekali oslobodioce. I onda tu oni s kompletnog ovog dijela, znači od mini marketa, dole mini market je isto imao cestu. Dole je bila ekipa Tigrova s Petruševca, jel? Oni su isto imali stalno. Svakodnevne upade. Pokušaje s njihove strane. I oni jednostavno dolaze na to Millerovo brdo. Odnosno Milovo brdo, da. Kako god, neko kaže. Ja ne mogu reći Milovo, nikako vjera mi brani. Može. I gledaju Vukovar ko na dlanu, jel? Kako si ti u biti ranjen? Negdje sam našao prije par godina da si stavio u grupu Heroji Vukovara fotku svoje raskasapljene noge, jer ti je dopizdilo, neko je stalno kao kaje Tonči. Ma da, nisam mogao te Facebook ratnike slušati, pa mi je nešto došlo taj dan, ali dobro. Uglavnom, fotka je toliko grozna da ju je Facebook označio kao uznemirujuću. Ne možeš ju ni vidjeti ako nisi punoljetan ili šta ja znam. Pa meni je umirujuće, zato je noga još uvijek tu, pa eto, kakva je tako je služiti. Čekaj, to je, ako ja vidim o toj ozljedi koja je fotka već iz Zagreba, iz Draškovićeve, gdje je to malo i zaraslo. To te neki ogroman kalibar prošao kroz nogu ili kaj je to? Ne, geler. Tank je grunuo među nas i sad kak je ko bliže stajao, jer granata kad bubne onda se, što si dalje, više te pogađa, jel?
što si bliže udaru, niže te pogađa. Najviše od nas dobio Fuchs, on je dobio komad u želudac, u butinu i u želudac. Bračun je dobio po nogi, po ruci. Francuzi ja samo po nogama. Znam sam da sam baš ko u crtiću letio po zraku i... Svjestan si svega? Svjestan svega, ništa trenutno ne boli, jedino mi živac skočio, a ne mogu na noge. Znači ljud si, koris? Da. Da, još mi Nikica znao reći, pa kak ste tak mogli biti? A rekao, eto, kak ste mogli tak nadrapat? Rekao, eto, došao je naš dan. Znači, on je točno znao gdje treba proći. Ma da, taj Dušan Bijelić je nesto preko noći, sad kad je on ošao, on je od 10 do 12 trebao biti na straži. Znači, on kad je ošao, posle tog više niko nije bio na straži, ne? Dok ujutro smo čuli tenk i izletili van. A tenk se jednostavno nije moglo pogoditi jer je bio zavučen, zavukao se u taj vrt i od onih voćaka, od grančice jednostavno, imali smo 2 zolje onda, jel? Nismo mogli ništa. I na to nas pokojni Robi Šilić i Vukovarac, jedan koji je onda imao 15 godina, Zoran Harhaj nose do garaže iza specijalne škole. To je bila škola prije rata za djecu s posebnim potrebama, pa su zvali specijalna škola. I tu dolaze po nas vozilom. Jel znaš kaj je bilo s tim tenkom? Se on povukao onda kasnije ili... Ne znam. Nemaš pojma. A jesi svjestan cijelog tog vašeg spašavanja? Jesam, gledam ljude što rade oko nas. Nikice nije bilo onda, on je bio osim zamjenik zapovjednika bojne, on po cijeloj liniji bio vršom. To je prva bojna, jel? Da. Ti si bio, rekao si mi, zapovjednik 2. satnije u toj prvoj bojni. Ili... Da, zapovjednik 2. satnije prve bojne. Kak je do toga došlo? Kaj to značilo, jel? Mislim... Pa mi svi kad smo došli u Vukovar, mi smo odmah pripadnici 204. brigade. Stavili ste se po pobjedništvo Branka Borkovića, odnosno Dedakovića pa Branka Borkovića. Nije host nikad bio poseban. Mi jesmo posebni po tom što smo takvi likovi kakvi jesmo. Jel? Nismo se dali razdvajati, primali smo kogod je htio s nama. Mogao je biti po ničem drugom se nismo izdvajali. Isto su se sve naredbe zapovjedi rješavale koje su trebale. Kaj to znači da si zapovjednik 2. satnije? Naravno da to ne znači da ti raspolažeš sa 120 ljudi koliko bi satnija po formaciji trebala imati. Što ti imaš? Ja imam ovako, od vatrogasnog do mene je bio zapovjednik Anđelić dok nije ranjen. Poslije, kako je on ranjen, taj dio njegov preuzima naš Josip Abel. Od te Preradovićeve prema Kruni Mesaru je moj dio. Onda poslije dole je bio Matajin dio. Prema Supoderici tamo. Da. Dobro, to je dosta široko. Sad, koliko je to ljudi? Rekao sam, 120 sigurno nije. Koliko je to po prilici ljudi bilo na...
Pa kod mene ih je bilo... Kilometru otprilike, ili koliko to je? Kod mene ih je bilo na kraju 60-ak. Mi formacijski nismo mogli biti ovoga. Mislim da je na cijelom sajmištu, ako je bilo onda pred kraj 300 ljudi. Na cijelom onom dijelu od Mitnice, ako računaš. Da, nevjerojatno. Baš nevjerojatno. Mislim da smo se razvukli valjda svakih 10 metara nas vidio. 15. S tim da nekad treba neko i na smjenu odmoriti, da ne može stalno... Je poslije... A ja još u onom trenu nemam ja predodžbu koliko je to sve sila s druge strane. A da imaš, jel bi drugačije reagirao? Pa ne bi, jel Da, okay. ne bi mogao drugčije, nek tak kak jesam, nego znam da poslije kad su nas vozili onim ambulantnim kolama, gledam, išli smo prema Negoslavcima, ono su školski bili postrojene Haubice. Baterije, aha, haubica, minobacača, VBR-ova, ispred svake 4. kuće onaj transformator, JNA, agregat onaj, jel? Kužim. One babe furaju tam nekakve pladnjeve, pite im nose, štrudle, kaj ja znam kako se to zove. A ti čekaš smrt? Da. Od tog 9. do 17. ajde, to je tih tjedan dana koje si proveo u bolnici. Tih tjedan dana. Mislim, čekaš kaj? Čekaš kraj? Da, čekaš kraj, ne znaš kako će se to sve odvit. Prvo, skrpali su mi tu nogu. Ja sam posljednje 4 štangice tog fiksatora, ja sam posljednja fiksacija u Vukovarskoj bolnici. Tu mi je radio doktor Aleksijević Zoran. Oni njavro su, mislim da su napisali knjigu, sve obrade su nabrojali, točno s imali. Uglavnom, i tu moju nogu je slikao onda kad sam došao konačno do Zagreba, profesor Nanković, on je bio, mene su u Draškoviću ostavili, kod njega sam na odjelu završio. On je tu sliku slikao baš što se ja na Facebook stavio. Ne? Stavili su mi langetu i 4 štangice da drže gore nogu i u biti langeta. Eto. Toko da ne klati, jer mi se noga držala samo za stražnji dio kože i malo mesa, oba dvije kosti, sve je bilo odbijeno. Kako su ti je spasili? Koliko si operacija prošao? 14 sve skupa od toga. Ti onda neko mišićno tkivo stavljali, kaj? Ne, poslije sam ove operacije gdje klasično stavljaju pločicu i šarafe, to smo mi ponavljali 4 puta, to nije, jednostavno mi organizam nije prihvaćao valjda tu pločicu. Onda sam završio u novoj bolnici, pa mi je doktor Mladen Frketić, on mi je stavio onaj Ilizarov fiksator. Pa sam još godinu dana proveo razvlačeći, slomiti kost na zdravom dijelu, pa razvlačiš svakih 6 sati okrećeš maticu za 90, dok ne razvučeš koliko ti fali. Zvuči dosta bolno. Pa nije, na kraju je malo bolno, ali više je ono kad ću više to skinut, ne možeš, hodaš godinu dana sa satelitskim tanjurom na nosi, ne. A tamo u bolnici šta, mogli su te samo previjati nakon te operacije doktora Aleksijevića? Samo previjati, evo ja sam ležao na sredini hodnika između starog i novog dijela. U skloništu
je bio Fuchs, Purlić Davor i tu je bio Francuz na početku. Tamo gdje su ga snimili. I snimili. U biti vi ste se viđali cijelo vrijeme, družili tih dana i komentirali kaj i kak, pretpostavljam. Mislim, pa jesmo, ali ono. I šta je, evo, mislim, svaka čast svakome, ali taj Francuz je posebna priča. On je, ako sam ja dobro skužio, one koji pričaju njemu, mogao komotno izaći kad je shvatio. Pa njemu su nudili ovoga, on je mogao izaći sa francuskim novinarima i to, ali on nije takav lik, on je jednostavno... On je došao, mislim, on je bio s našim dečkima, nisam ja bio s njime, ali od Mejaškog sela, jel? Recimo, baš bio s Igorom. Široki Igor je nama služio, velika većina se nije koristila engleskim, on je razumio engleski, Žan je pričao engleski, jednostavno mu je govorio šta da radi, jel? I Žan je nas toliko zavolio, a ne bošao nikako. A drugo, bio je onaj lik koji je, kad je krenuo u nešto, nije odustajao. Nema šanse da odustaje. S tim babyfaceom ne mogu ga uopće smjestiti u rat, a kamoli u borbu i na sajmište. Kakav je ovo biti bio na toj prvoj crti? Bio je odličan. On je odmah došao sa snajperom ovoga na sajmište. Bio je u interventnom vodu. Znači ti si mu bio zapovjednik praktički? Da, mada vidim da su puno zapovjednika tu njegovi spominjali. Da, svi si sad to uzimaju za... Pa da, neka si uzimaju. Ali evo, ti kao onaj koji zaista to je bio, daj nam malo opiši, evo stvarno Žana, neprocjenjivo je blago imati te ovdje, pa taj dijelić povijesti, da nam malo pričaš o tom dečku. Pa on je bio, izuzetno je bio smiren lik. On nije puno pričao, ali ovo kad je znao imati neke sugestije oko akcije, bilo šta, sve što je rekao uvijek je imalo i glavu i rep. Stvarno je bio, rekao bi, staložen lik. Jako staložen lik i znam da sam se u biti čudio kako je uopće završio kod nas. Ne? Na kraju čovjek je došao na glavni kolodvor i od jednog našeg pripadnika supruga je radila kolodvoru ko konobarica i pitao je gdje se može u vojsku prijaviti, ona ga poslala u Starčevićev dom. Ili evo tu preko. Tako je on došao. Nevjerovatno. I bilo je snimanje, snimali su ga novinari u Mejaškom dole, pa pitala ga je novinarka da šta radi sa nacionalistima, pa onda je Širokog pitao, veli... Fašistima, da. S fašistima, veli... Fašisti, kaj mi ličimo na fašiste, veli ne, pa onda... Jesi ga pazio, jesi ga čuvao s obzirom da je... Nije, znao se on sam čuvati, bilo je stvarno... Nismo se mi previše mogli čuvati, svako je dao svoje... Vidjelo se za šta je čovjek, ne? Fenomen. Recimo, na mjestu gdje je Čurković ranjen, bio je jedan od cigle zazidan zidić i onda je bila od granate jedan dio bio srušen, ne? Ja kažem Čurcu, rekao, Čurac, tu će neko nadrapat, rekao, a bila je kuća malo jedna izvučena s druge strane, rekao, pošalji gore Francuza sa snajperom, ne? Ma, budem i na kraju tu je Zvone ranjen. Na tom mjestu, ne? A bio je jako simpatičan, pogotovo kad, mislim, ja sam učio francuski 4 godine u osnovnoj školi, ali nisam baš nešto naučio.
Ali kad je ovoga psovo na francuskom, to je bilo... Vi ste njega učili psovke na hrvatskom, on vas na francuskom. Tako, da. I bilo je raznih planova ovoga, di ćemo poslije Vukovara isto, ali eto. Drugom prilikom. Taj njegov intervju u bolnici, to mi je nevjerojatno. Znači, sad je potpuno jasno kaj se dogodilo, ali on ima smiješak na licu. To mi je, znaš, u očima se vidi da oči ne lažu, očima se vidi, neću reći strah, ali ima tuga. Ali na licu je smiješak, to mi je nevjerojatno. Takav je bio stvarno. Uvijek je on isti smiješak imao. Po njemu čovjek ne bi nikad skužio kroz šta prolazi ili šta trenutno misli. Znao je dobro držati osjećaje pod kontrolom. Mislim, jako mi je drago da je nakon toliko godina koliko je prošlo, ali da je nađen. Ideš mu na sporot pretpostavljam idući tjedan? Da, idem. Daj mi reci, bolnica se puni, sad ti... Ti si jel ti dijeliš krevet s nekim, više dičeš? Ne, još smo, bar mi u tom hodniku između starog. Svako ima svoj krevet. Svako ima svoj. Imamo malo porcije hrane su bile malo skromne. A mada baš ne sjećam se neke velike gladi, valjda, od svega. Nego prvi ulazak četnika znam da je bio ušao jedan nizak, a mogu okvirno reći, ali uglavnom imao je škorpiona. Futrola škorpiona je inače bila glomazna i velika, liku od kuka do koljena. Samo futrola. I mislim si rekao sam spigveci ostali, super je, ne? Ove ostale ste riješili. Dok nije ušao neki pukovnik, pa njegovo osiguranje, sve konje od 2 metra, ne? I taj pukovnik hoda između nas, ko da smo znaš, ne znam kaj smo. Kuga. Zmajevi, ne? Sad će nešto biti. I uglavnom tu već lagano kreće, podijelili su nam, već prije toga su nam podijelili povijesti i bolesti s imenom i prezimenom. I dolaze kao pitati, imamo 3 izbora. Ko gdje želi. Zagreb, onda čujem dosta ljudi reklo Beograd, pa mi nije bilo jasno, nego poslije sam shvatio da, pošto je bilo dosta miješanog stanovništva, jednostavno su ljudi računali da će lakše proći preko Beograda, znaš, neko će ih od familije tamo dočekat, pa za Mađarsku pa nazad, ne? Da će lakše proći. I okej, tu na jedan put onda cijelo večer nigdje nikoga. Zadnjih 3-4 dana nisam više bio ni previjen. Već sva euforija, mislim, po gradu je već... Znamo, kad gledamo snimke, bit će mesa, plaćemo Hrvate, da. Dok u bolnicu, do tog nisu još ulazili, ne. I sad dolazi jutro i kreće lagano nošnja van. Ljudi prazne se, na kraju u tom hodniku je ostalo nas 3. I onda mi prvi mah primilo, bome, Tonček, mogu ti tu možda i ostati, ne?
Na kraju po mene dolazi pokojna Vesna Baumgartner. Ona je bila medicinska sestra dole. I jedna cura koja je onda, mislim da je 3. srednje završavala dok je krenuo rat. Pa je pomagala dole u bolnici i Vesna dolazi i plače, veli, evo sad smo furali sina, ali tebe ću odnijeti. Njega nisam spasila, ali kao tebe ću odnijeti. I njih dvije me od tog hodnika nose na nosilima do ulaza u bolnicu. I stavljaju me kod ulaza u bolnicu vani, kad vani već su ona svjetina, kak su me stavile, tak mi dolazi neka novinarka i gura mikrofon. Kako se vojska nosi prema vama, ja odmah sam u nesvijesti. Na šta ću? A gledam one kreature okolo sporedali, ne? To je onaj ulaz kolni u bolnicu. Ne? I sad tu su počeli već odvajati, znaš, u autobuse, u ovu onu, sad ja čekam svoj red i na kraju završim to je snimka Troja JNA, ona ambulantna kola. Ona SMB kola, jel? Tako je, Troja. Sa mnom na kraju u vozilu završi dr. Aleksijević, njegova supruga Agneza. Poslije sam skužio da je u kolima ispred bio moj tadašnji i današnji veliki prijatelj Lehpamer Andreas. I tu počne navažanje. Nas su navažali pola dana. Prvo smo krenuli prema Borovu. Ja ležim na gornjem, ovako ti sa svake strane 2 kreveta i imaš još 2 sjedeća mjesta, jel? Ja na gornjem krevetu ležim, gdje ti je duguljasti prozorčić od pleksiglasa. I sad Aleksijević gleda i kak zna naš grad, veli, idemo prema Borovu. Mislim, gotovo je. Idemo prema Borovu, gotovo. Pa se u jednom momentu okrećemo. Pa idemo prema Lušcu. Pa opet neka dernjava vani, pa se opet vraćamo. Uglavnom, mi prolazimo kraj bolnice 3 puta. Stajemo 3. put. I ona snimka di promatrač, onaj Francuz, plavi onaj, da, maše i pokazuje na vozila, tu su ta 3 vozila. Uglavnom, poslije prvi vozač nije shvatio di nas treba odfurati, ovi su samo vozali za njim. Di Šljivančaninu govori kao di su, ne. Tu ispred bolnice neko sjeda u kampanjolu i vozi nas i mi stajemo kod Negoslavaca. I tu sam vidio te školski postavljene baterije artiljerije, minobacača, VBR-ova i stanemo, to je te raskršće u Negoslavcima, s desne strane je bila neka žuta fasada, nekakva krčmetina. Gdje je nekakva ženska spodoba ili djelatnica tog ugostiteljskog objekta vrišti kao ili ste pustiti samo tako ustaše da odu, tu ti počinje galama. Ja sve znaš, koliko možeš škiljiš, ostalo čuješ. I vidim da se otvaraju vrata od prvog vozila. I vidim Lehpamera, Andreasa. Izvukli ga na pola van. Na to ti dolazi transporter, ali ročne vojske.
mlade vojske koji imaju naredbu da nas vrate u Vukovar. I tu ti staje. Najvjerojatnije da su na bilo koji način ubili Andreasa, onda bi nas zatukli sve, onda to krene stihijski. Vraćaju Andreasa, mi se okrećemo opet ispred Vukovarske bolnice. Nikako se rastati od Vukovarske bolnice, znaš, kao da smo pupčanom vrpcom vezani. Tu opet stojimo jedno vrijeme, na kraju krećemo i već po noći, debelo je bila noć, kad vidim ja na ćirilici piše Sremska Mitrovica. I znam da nas kretanje u tu vojarnu, na samom skretanju ti je bila reklama za hamburgere i to na, što ja kažem, na klinastom pismu na ćirilici i onda sam se počeo već sprdati. Već mi je bilo toliko muka da sam se ja počeo sprdati. Ja nisam toliko ludo hrabar koliko mi je to moje blefiranje je bilo ono, daj više ne. I tu mene nose na kat, to je bila zgrada ambulante. Sad, jedan dio naših dečki je već bio dole u predvorju sjedio. Tu vidim opet Purulića Davora. On je dovežen prije mene tu. On kak vidi da me nosi, on onak ranjen u trbuh, on spopne na kat i legne do mene. Poredali nas u hodnik. I tu ti kreće, ne mogu reći, nismo nekakvu torturu mi imali, nego dolazi jedan lik stariji rezervista i ona spika borac, jel šta treba ovo koje ti pitanje, jel šta treba, ne daje dvosmisleno, nego trosmisleno, ne. Onda ideš, ja ću ti dati šta treba, ovo. Tu je on nama dofuro deke, moto kekse, počeo priču, predstavio se Dejan iz Niša, to njega niš ne zanima, ne zna, ima 3 djece. Pa jel ti još šta treba? Uglavnom, mene je stisla mala nužda. Ja mu kažem, ako da bi ga molio neku posudu, bilo što, ma nema problema. On mene diže da me nosi kao na WC. Kak me je digo, meni noga klecnula, ja sam u nesvijest pao. Uglavnom ja na podu dolazim k sebi i vidim Aleksijevića, Zorana, skače po njemu, di mi ga nosiš. On je mislio da me nosi negdje, ne? Ne, veli, pa neće ja ništa, veli, mislio na WC ga odnijeti. I tu staje i ujutro idu oficir, jedna ženska osoba, popisuju ime, prezime, nacionalnost. Tu nas popisali i tu dolazi taj lik. Jel me se sjećaš? Koji šeće 5 puta, što ti mene tuko. Prvo je bio na utakmici Dinamo Zvijezda. A meni, mislim, Fuchs zna već moju taktiku. Rekao, gledaj, ja ćeš isprovocirat, pa nek me mrkne. Sam da me, rekao, ne razvlače puno. Više mi, navrh glave je bilo svega, jel? I ništa, čovjek se na to okrene i ode. Ne mogu reći, nikome nije tako. A to dolaze i počnu nas nosit. I dole nas opet tovare što u kamione, što u ta jedna ambulantna vozila. Na kraju po ogradi se povješali
Sad ja ne znam jel se oni inače ne kupaju, ili su tak tamno puti, ili su cigani. Vrište spodobe, dajte ih nama, mi smo, a sve ono gledaš, čiriš, ne znaš šta bi. Ne znaš šta bi. I tu opet Aleksijević i njegova supruga završimo u istim kolima i vozamo. Tek poslije, znam da je on u jednom momentu rekao, pa mi idemo za Bosnu, ne? Više nemaš pojma di si. Ne možeš se orijentirati. Na kraju mi smo predani našima u selu Dvorovi kraj Bijeljine. Ne, i tu su naši došli u civilu po nas. Tu sam se ja već malo oslobodio i počeo sprdnju. Još ja zamolio Aleksijevića da nam ode neki sok ili kekse, gladni, žedni. Do fura čovjek stvarno ušao u dućan, onda kad skužili da je doktor iz Konve, onda su ga razdrapili skoro, tam došli sad podrap. I još ja sprdnje, sad večer, orkestar, cure, zna se kako se vojska dočekuje, ne. Kad mene iznosi van prvi kog sam vidio, u životu većeg četnika nisam vidio. Minimalac 1,90 m, a ona jagnjića šubara, ovakva, a kokarda ko kanadska registarska pločica. I gledam Fuksa, Fuks je imao iste fore, veli, kad god skuži da je neke čupao, on je u nesvijesti, ne. Najjednostavno, šta ćeš, da ne privlačiš pozornost, ne. Bilo je. I tu završimo u Citroenu, Cimosovom. Ja i jedan Vukovarac, on je Zajački. Spreziva, on je na vatrogasnom je ranjen, nem je amputirat sem, imao pekotina po cijelom tijelu, ne. I prelazimo most i onda smo završili u starim Mikanovcima, u onoj priručnoj bolnici koja je napravljena, tu smo prespavali i drugi dan za Zagreb. I u stvari, još su nas uz put po bolnicama ostavljali. Ne? Ja sam ostao među zadnjima. Pa si u Draškovićevoj završio. Pa sam u Draškovićevoj. Jesu dečki Igor i Kutina došli u bolnicu oprostit se kad su išli u proboj ili za to nije bilo vremena? Jel se sjećaš? Jel bilo tih oproštaja među vama? Meni je došao kumić Špiljar Željko sa Srnom. Žac je pred kraj bio zapovjednik vojne policije. Oni Srna su mi zajedno došli. Još mi je ostavio 50 komada metaka za pištolj i dofurali vrećice ovih paštete. A pištolj i ove stvari koje sam imao kod sebe, pokojni pap Tomislav. On je išao od jednog do drugog kod nas po bolnici, veli, dečki, veli, mene će tak roknut kad me vide. On je Vukovarac i on je ubijen. Veli, nemoj da šta nađu kod vas ili bez veze će vas roknut, ne. Onda znam da prvi tren sam ga gledao, nisam mu dao od prve, ali poslije drugi put sam mu dao kad je došao. Svaka čast, treba i to spomenuti. Taj prvi ulazak njihov, to je bilo, zaboravio sam, čovjek je ležao do mene s druge strane. Čovjek je bio prije rata grobar, iza vrijeme rata je dole naše kopo, jel? Spremao i to većina šta je, pa ko grof grofa se ja dovezao dole i tak su nađeni, jel? On kad je vidio lika koji je ušao, zaboravio sam, rekao je točno u kojem kafiću je
prije taj radio ko konobar i vidjelo se kraj svakog kreveta gdje su bili domaći. Stao i Likovao. Di si, šta ima, šta će biti. Nema kod kojeg nije stao. I sam rekao, veli, pomozi nam, Bože, veli, nas sve zna. Točno je rekao koji kafić. I oni su, domaći su u onom prvom trenu domaće lovili. Tražili zbog nekakvih minornih razmjerica koje nema veze s pameću. Te prve dane. Tu odlazimo mi za Mitrovicu. Iz Mitrovice ja sam u biti samo prespavao. Nas su taj drugi dan nas 50 težih ranjenika i 3 autobusa civila su dali našima u Dvorevima. To je službeno, neslužbena razmjena bila. Promatrači nisu dolazili tam. Po nas su došli sve pripadnici vojske naše, ali HV-a samo u civilu, ne i sa civilnim vozilima. Poslije toga, ovi koji su ostali duže, mene je došao tražiti Hadžić sa još jednim iz Beograda. Jer je Tomašić Josip, zvani Osa, on je sa zapovjedi o imenovanju na kojoj je on, Nikica, Vlado Đukić, ja i Špiljar Željko, nas 5, zarobljen, poslije je suđen u Beogradu, jel? Onda su oni povezali, oni stražili cijelo vrijeme Tončija, oni stražili Dalmatinca, a meni ime Stjepan. Na zapovjedi piše Tonči. Na zapovjedi piše puno ime, prezime i nadimak. Aha. Tak isto Nikica Burić Samoborac. Ne. Uglavnom Hadžić te nije našao, a? Kako si saznao da te tražio? Rekao ti je neko? Rekli su mi reklo mi je par ljudi koji su bili dole. Drugo, na ispitivanju su ovaj dio koji je bio sa sajmišta s Preradovićeve gore. Oni su imali naše slike iz Zagreba. Kompletne ekipe i ove prve vukovarske i ova Vinkovačka Veprovi. Kad se trpamo u vozila sa terase Esplanade, one Oljander terase nekadašnje, jel? I to niko ne gleda prema kameri, to što se vidi da niko ne gleda prema kameri, nek svi se znaš. Ko si radio svoje? Neko nas je sliko. Ne? Ko si radio svoje? Jel, to je nakon par dana došli školovani ispitivači za to, ne. Kad su skužili kakvog kapitalca su pustili, a skužili su vjerojatno. A jesu, ali šta ću ja? Gotovo, ti si već Pa je soli na rep. Jel sad gledaš na to, evo, kao neku drugu priliku za život? Mislim, jer si otpisan bio, sam si sebe otpisao. Kak sad krećeš iz početka? Jel bio teži fizički ili psihički oporavak? Nakon svega toga. Rekao si, fizički je bio full težak, 14 operacija, to je bome nešto. A psihički, kako se vratiti u normalu? Nisam imao nekih problema. Mene su davno na reviziji, jednostavno su me moraš poslali kod psihijatra. Psihijatar mi je bio rak spredio, mislim da je pokojni sad, tu je u Palmotiću stanovo. Pa mi je rekao, ti od rata nemaš nikakvih posljedica. Ti si lud od prije. Mislim, nisam imao neki... Ja sam se prešaltao na brzinu.
Čega si se bio najviše zaželio u tom paklu Vukovara? Što ti je najviše falilo kad si došao u Zagreb da ti je bilo? Klope. Da? Klope. Kaj najviše, koje ti je najdraže jelo? No, sva su mi. Poslije Vukovara su mi sva. Odlično. A koji ti je najdraži film? Kum. I to 2. Strašan si, Tonči. Filmska priča. Da. Ali ne rado ju pričaš, ne voliš pričati o ratu. Baš mi je, malo me zato iznadilo da si pristao doći kod mene. Kako to? Pa ja više volim ne znam, evo tak sam, i moje mišljenje je tako da obično drugi ljudi trebaju pričati o tebi i o tvojim djelima. Ovo, kad moraš nekakve samohvale, nisam od toga. Pa dobro, vidjelo se to kroz ovaj podcast da nisi baš bio tip koji je sebe stavlja u prvi plan. Evo, pa na kraju sam morao izvlačiti iz tebe to da si bio zapovjednik i da si... Po meni vrijediš koliko ti drugi ljudi. Presretan sam što sam bio s tim ljudima s kojima sam bio. Jako mi je žao ovih koji su ostali, poginuli, kojih još nema. Za ove koji su živi, znaju da uvijek mogu računati na mene, družimo se dan danas. To su posebna prijateljstva. Rekao si da si ostao u 5. brigadi, to si bio na skrbi ili... Na skrbi, onda sam u mirovini. Kad si otišao u penziju? 95. Kak si doživio ovu mirnu reintegraciju Vukovara i to? Kad si se prvi put vratio u Vukovar? Pa u Vukovar sam išao još, je bila prijelazna policija. Isto u biti, tamo smo imali smo u vojarni podjelu plaketa i Vlado Jozić je imao nekog svog kuma iz Nuštra koji je bio u toj prijelaznoj policiji. I na kraju smo Paša i ja s tim kumom obećali smo da ćemo biti jako dobri, da nećemo raditi nikakve ekscese, da čovjek nema problema. Ošli s njim u Vukovar i prošli taj naš gore dio. Emocije su bile jako... Bilo je suza, pretpostavljam. Ma nije bilo suza koliko je bilo I'll be back. Da? Pa da, onda su još sve oni bili dole. Ali nije bilo I'll be back. Ma nije, šta će moralo... Znam da je bilo ne znam, mi su se trebali popodne vratiti, mi su došli tek navečer. Nazad, već bilo di su debili bili? Kaj delaju tamo, po vojarni? Ima još dosta pitanja koje su gledatelji postavili, tako da privešću ovaj dio podcasta kraju. Zahvaliti ti se i još jednom na časti koju si mi ukazao došavši ovdje u moj podcast. Meni to zaista je čast, ne kažem to kao floskulu, i sa mojim gledateljima, mojom publikom podijelio svoju priču. Hvala ti, Tonči. Dragi gledatelji, evo, nadam se da ste zadovoljni. Ostavite u komentarima svoje viđenje ovog podcasta Tončija, kako vas se dojmio. Pišite mi što bi voljeli vidjeti, kog bi voljeli vidjeti u podcastu. Evo, daću sve od sebe da vaše želje se ostvare. Ko nije, nek se pretplati na kanal. Može me podržati kupnjom majice ili članstvom u membershipu, pa ranije gleda podcaste i gleda tu rubriku pitanja i odgovori koja će danas biti osobito bogata, s obzirom na to da mislim da ni za jednog gosta nisam dobio toliko pitanja ko za Tončija, tako da, evo, lijepom pozdrav, vidimo se u rubrici pitanja i odgovori i članovi membershipa, a svi ostali vidimo se za 2 tjedna u novom podcastu. Lijepom pozdrav.